இந்த புதிய வருடத்தின் முதலாவது கர்த்தருடைய நாளிலே நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். On the first day of this new year, we have all gathered together. ఈ నూతన సంవత్సరం యొక్క మొదటి ప్రభు యొక్క దినమందు మనమందరం కూడా ఇక్కడ కూడి వచ్చి ఉన్నాము. நமக்கு தேவையான தேவனுடைய வார்த்தைகளை தந்து நம்ம எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நம்ம எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Let us all praise God so that God should come into in our midst and He should give His word to us. మనకు అవసరమైనటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యం అనుగ్రహించినట్లుగా ప్రభు మన యొద్దకు వచ్చి మనకు అనుగ్రహింపవలెను. அதற்காக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For that, let us all praise Him. అందుకై స్తోత్రించెదము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. Praise the Lord. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. நாம் தியானிக்கும்படியாக நம்முடைய கவனத்தை சங்கீதக்காரரின் புஸ்தகம் 20வது சங்கீதம் 7, 8, 9 இந்த 3 வசனங்களுக்கு நேராக திருப்பும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். For our meditation this morning, let us all turn our scriptures to Psalms chapter 20 verses 7, 8 and 9. మనకు ధ్యానార్థమై 20వ కీర్తన 7, 8, 9 వాక్యములను మనం చదివేదము. சிலர் ரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள். நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுவோம். அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள், நாங்களோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம். கர்த்தாவே ரட்சியும், நாங்கள் கூப்பிடுகிற நாளிலே ராஜா எங்களுக்கு செவி கொடுப்பாராக. కొందరు రథములను బట్టి కొందరు గుర్రములను బట్టి అతిశయపడుదురు. మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమును బట్టి అతిశయపడదుము. వారు కృంగి నేల మీద పడి ఉన్నారు, మనం లేచి చక్కగా నిలుచుచున్నాము. యెహోవా రక్షించుము, మేము మొర్రపెట్టినప్పుడు రాజు మాకు ఉత్తరం ఇచ్చునుగాక. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Save, Lord, let the King hear us when we call. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the name of our Lord. దేవుని యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక. இந்த புதிய வருடத்தில் கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார். God has brought us to this new year. ఈ నూతన సంవత్సరమందు ప్రభు మనల్ని చేర్చి ఉన్నాడు. இந்த வேத வசனத்தை நாம் உற்று கவனிக்கும்போது 2 விதங்களில் மேன்மை பாராட்டுகிறதான ஜனத்தை குறித்து இந்த வேத வசனத்தில் நாம் காண முடியும். When you carefully look at this verse, we can see 2 groups of people who glorify, who call the God great. ఈ యొక్క 2 వాక్యములను మనం చదివినప్పుడు 2 విధములుగా అతిశయించినటువంటి జనులను మనం చూడగలము. அப்படி மேன்மை பாராட்டினவர்களில் ஒரு கூட்டத்தார் முறிந்து விழுந்து போனார்கள். One group of people who were calling themselves great, they all fell down. ఈలాగన అతిశయించినటువంటి వారిలో ఒక గుంపు వారు కృంగి నేల మీద పడి ఉన్నారు. ஒரு கூட்டத்தாரோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறார்கள். But another group, they stood upright. అయితే ఒక గుంపు వారు లేచి చక్కగా నిలవబడి ఉన్నారు. தாங்கள் எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்பதற்கு காரணம் கர்த்தரை குறித்தே நாங்கள் மேன்மை பாராட்டி வருகிறோம் என்று அறிக்கையிடுகிறார்கள். And they also confess the main reason for we standing upright is because we glorify the Lord always. వారు లేచి చక్కగా నిలవబడుటకు వారు ఒప్పుకోలు చేసిన కార్యమేదనగా దేవుడైన యెహోవా నామమును బట్టి అతిశయపడుదుము. எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிற ஜனங்கள் மறுபடியும் ஆண்டவருடைய நாமத்தை குறித்தே இன்னும் அதிகமாய் மேன்மை பாராட்டும்படியாக கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிக்கிறார்கள். And also this group of people who are standing upright, they also pray unto the Lord that they should stand upright and also glorify God continuously. లేచి చక్కగా నిలవబడినటువంటి వారు ఇంకనూ కూడా దేవుని యొక్క నామం బట్టి అతిశయపడినట్లు దేవుడు సహాయం చేయవలని ప్రార్థించున్నారు. ஒரு கூட்டத்தார் ரதங்களை குறித்தும் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருந்தார்கள். One group of people, they were all boasting themselves in chariots and in horses. ఒక గుంపు వారు రథములను బట్టి గుర్రములను బట్టి అతిశయపడుచున్నారు. குதிரைகள் ரதங்கள் என்பவைகள் எதை காட்டுகிறது? What does these chariots and horses show? ఈ యొక్క రథములు గుర్రములు దేనిని సూచించున్నవి? கண்ணால் காணக்கூடிய இந்த பூமியில் உள்ள அழிந்து போகிறவைகளை காட்டுகிறது. All these show the things that we can see and are visible in this earth and which are destroyed and which are kept for destruction. మన కన్నులతో చూడగలిగిన దృశ్యమైనటువంటి కార్యములను త్వరగా నశించిపోవునటువంటి కార్యములను సూచించున్నవి. இந்த பூமியில் மனிதனுடைய கண்ணால் காணக்கூடியவைகளை குறித்து மேன்மை பாராட்டினவர்கள் எல்லாரும் இன்றைக்கு தேவ சமூகத்தில் நிற்க முடியாமல் போய்விட்டார்கள். All group of people who are all boasting about the things that are visible in the eyes of man
or also destroyed totally. దృశ్యమైనటువంటి కార్యముల చేత అతిశయించినటువంటి వారును ఇక లోకమందు పూర్తిగా నశింపజేయబడి ఉన్నారు. ஆனால் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டி ஜீவிக்கிற ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் உண்டு. அவர்கள் இன்றைக்கு தேவ சமூகத்தில் எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம் என்று அறிக்கை இடுகிறார்கள். But another group of people who are always glorifying and remembering the name of the Lord, they confess and they are there in the presence of the Lord, and they also say that we are standing upright. అయితే దేవుని బట్టి అతిశయపడినటువంటి గుంపు జనులు కనబడుచున్నారు. వారు లేచి చక్కగా నిలుచున్నామని ఒప్పుకోలు చేయుచున్నారు. இந்த இரண்டு கூட்ட ஜனங்களையும் நாம் கவனித்து பார்க்கும்போது இந்த இரண்டு கூட்டத்திலேயும் ஒரு கூட்டத்தார் இந்த பூமியிலே இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறார்கள், இன்னொரு கூட்டத்தார் அவர்கள் மரித்து போயிருக்கிறார்கள். If you carefully see these two groups of people, one group of people are living in this world today, but another group have already been destroyed. జాగ్రత్తగా ఇక రెండు గుంపులను మనం చూచినప్పుడు ఒక గుంపు వారు ఈ దినమున సజీవంగా ఉన్నారు, మరొక గుంపు వారు నశించిపోయి ఉన్నారు. ரதங்களை குறித்தும் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டி கொண்டு ஜீவித்ததான ஜனங்கள் அவர்கள் முறிந்து விழுந்தே போய்விட்டார்கள். And those group of people who were trusting in chariots and also boasting themselves in horses, they all were destroyed and were fallen down. రథములను బట్టి గుర్రములను బట్టి అతిశయపడినటువంటి వారు కృంగిపోయి నేల మీద పడి నశించిపోయినారు. அவர்களில் உள்ளதான மற்ற ஜனங்கள் இந்த பூமியில இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் ரதங்களை குறித்தும் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டி கொண்டே ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Remaining people in this group, they are still alive in this world today, but they are boasting themselves in chariots and horses. మరొక గుంపు వారు ఇంకనూ కూడా భూమిలోనే జీవించున్నారు, కానీ ఇంకనూ రథములను బట్టి గుర్రములను బట్టి అతిశయపడుచున్నారు. கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டின ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் சரீரத்தில் நித்திரை அடைந்து ஆண்டவருக்கு முன்பாக எழுந்து நிமிர்ந்து பிழைத்து ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். One group of people who always boast themselves in the name of the Lord, they are all slept in the Lord and they stand upright in the presence of God. దేవుడైన యెహోవా నామం బట్టి అతిశయించినటువంటి వారు నిద్రించినను వారు లేచి చక్కగా నిలవబడి వారు జీవించెదరు. அவர்கள் மரித்தாலும் தேவனுடைய பார்வையிலே அவர்கள் பிழைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார். Though they are dead, but still they are alive in the presence of God. వారు మరణించినను దేవుని యొక్క దృష్టిలో వారు ఇంకనూ జీవించున్నారు. அவர்கள் தங்களுடைய உயிர்த்தெழுதலின் நாளுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். They are eagerly waiting for that day of resurrection. వారు తమ యొక్క పునరుద్ధాన దినము కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు. அவர்களை சேர்ந்த மற்றவர்களோ சரீரத்திலேயும் உயிரோடு இருந்து இன்னும் கர்த்தரை அதிகமாக மேன்மை பாராட்டும்படி இந்த பூமியிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். The remaining group of this group which has already been sleeping in the Lord, they are also living in this world and they testify and also they boast in the name of the Lord. ఇంకనూ కూడా జీవించినటువంటి వారు ప్రభువును గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చి ఆయనను బట్టి అతిశయపడుచు జీవించున్నారు. அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கும்படியாகவே ஆண்டவர் விரும்புகிறார். நாம் அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்க உதவி செய்வார். God desires that we should be in that part of group, and also let God help us to be in that part of group. ఆ గుంపులో మనం కనబడవాలని ప్రభు కోరుచున్నాడు. మనం ఆ గుంపులో కనబడినట్లుగా దేవుడే మనకు సహాయం చేయును గాక. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஆண்டவர் எதற்காக நம்மை பூமியிலே உயிரோடு வைத்து இந்த புதிய வருடத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்? Why have God kept us alive in this world and has brought us into this new year? ఎందుకొరకు ప్రభు ఇంకనూ మనం సజీవులనుగా ఉంచి ఇక క్రొత్త సంవత్సరంలోనికి ప్రవేశపెట్టెను? இந்த வருடத்திலும் கடந்த வருடத்தை பார்க்கிலும் அதிகமாக கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்தே மேன்மை பாராட்டும்படி கர்த்தர் நம்மை வைத்திருக்கிறார். Compared to the last year, God has kept here in this new year also that we should boast in the name of the Lord. గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరము దేవుని యొక్క నామం బట్టి అధికంగా అతిశయపడినట్లుగా ప్రభు మనల్ని ప్రవేశపెట్టి ఉన్నాడు. அந்த ஒரே நோக்கத்தோடு தான் ஆண்டவர் நமக்கு ஜீவனை கொடுத்து இந்த புதிய வருடத்திலே நம்மை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார். And for that main reason God has given us life and also he has brought us into this new year. ఆ యొక్క ఉద్దేశంతోనే ప్రభు మనకు జీవం అనుగ్రహించి ఇక నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టెను. என்னோடு சேர்ந்து அதை ஒத்துக்கொள்ளுகிறவர்கள் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தர் இந்த புதிய வருடத்தில் கொண்டு வந்த நோக்கத்துக்காக நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Those who say yes along with me, let us all praise God so that for the main purpose that the Lord has brought us into this new year. నాతో కూడా చేరి కార్యమును ఒప్పుకున్నటువంటి వారు ప్రభు మన ఈ ఉద్దేశంనకే ప్రవేశపెట్టి ఉన్నాడని తలంచి మనమందరం కూడా కలిసి దేవుని మహిమపరచెదము. స్తోత్రా 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 స్తోత్రా
ஸ்தோத்ராவ் 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 ஸ்தோத். கடந்த வருடங்களிலே நமக்கு பலவிதமான நெருக்கங்கள், சோதனைகள், போராட்டங்கள், கஷ்டங்கள் எல்லாம் வந்தது. In the last year we had so many afflictions, trials, temptations and tribulations. గత సంవత్సరమందు మనకు ఎన్నో ఇబ్బందులు, పోరాటములు, సమస్యలు, కష్టములు ఏర్పడి ఉన్నవి. கர்த்தர் நல்லவர் என்று அவரை குறித்து மாத்திரம் மேன்மை பாராட்டும்படியாக ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாத்து இந்த புதிய வருடத்துல கொண்டு வந்திருக்கிறார். God has preserved and protected us, and He has brought us into this new year so that we should glorify God and say that God is good. దేవుడు మంచివాడని మనం అతిశయించి ఇక నూతన సంవత్సరంలో ప్రభు కృతజ్ఞత గల వారమై ఉండుటకు మనల్ని ప్రవేశపెట్టెను. ஆனபடியினால் இந்த புதிய வருடத்தின் முதலாவது கர்த்தருடைய நாளில் ஒரு தீர்மானத்தோடு நாம் கடந்து செல்வோமாக. So in the first day of this year, let us all go with a great determination. ఈ యొక్క సంవత్సరం యొక్క మొదటి ప్రభు దినమందు ఒక తీర్మానంతో మనం ముందుకు సాగెదము. ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு ஒரு புதிய வருடத்தை தந்திருக்கிறீர். Oh Lord, you have given me a new year. ప్రభువా, మీరు నాకు ఒక నూతన సంవత్సరం అనుగ్రహించితిరి. இந்த வருடம் முழுவதும் நான் உமது நாமத்தை குறித்து மாத்திரம் மேன்மை பாராட்டுவேன் என்ற ஒரு தீர்மானத்தோடு நாம் கடந்து செல்வோமாக. We should come to a determination saying, Lord, throughout this year I will boast your name and I will boast in the name of the Lord only. ప్రభువా, ఈ యొక్క సంవత్సరం అంతా కూడా నీ యొక్క నామం బట్టి నేను అతిశయపడదనని తీర్మానంతో మనం ముందుకు సాగెదము. அவர்கள் இந்த பூமியில் இருக்கிற நாட்களிலெல்லாம் எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கும்படி கர்த்தர் அவர்களை பலப்படுத்துகிறார். God strengthens them for all the remaining days they are living in this life on this earth. They will stand upright. అట్టివారు భూమి మీద ఉన్న దినములన్నీ కూడా లేచి చక్కగా నిలవబడినట్లుగా ప్రభువు వారిని బలపరుచుచున్నాడు. அவர்கள் இந்த பூமியிலே தங்களுடைய ஓட்டத்தை முடித்தாலும் தேவ சமூகத்தில் எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறவர்களாகவே காணப்படுகிறார். Though they finish their race in this earth, but still in the sight of the Lord they will be standing upright. వారు భూమి మీద తమ పరుగును ముగించినను దేవుని యొక్క సన్నిధిని వారు చక్కగా లేచి నిలవబడి ఉన్నారు. இந்த பூமியிலே இருந்த நாட்களிலெல்லாம் கர்த்தரை குறித்து மாத்திரம் மேன்மை பாராட்டி ஜீவித்தவர்கள். And these group of people, for all the days that they lived in this world, they boasted only in the name of the Lord. ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్నంత కాలం అంతా కూడా దేవుని యొక్క నామం బట్టి అతిశయించి జీవించిన వారు. அவர்கள் மேன்மை பாராட்டுவதற்கு வேறொரு நாமம், வேறொரு பொருள் கிடையாது. They do not have anything else to boast or any name to boast. వారు అతిశయించుటకు మరి యొక్క నామము గాని మరి ఏ కార్యం గాని వారికి లేదు. கர்த்தரை குறித்தும் அவருடைய வல்லமையை குறித்தும் அவருடைய கிருபை, அவருடைய இரக்கங்கள் இவைகளை குறித்து மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார். They were all boasting about the works of the Lord, the grace that God has given them, the mercy that God has given them, the faith that God has given them. And only in these things they were boasting throughout their life. దేవుని గూర్చియు దేవుని యొక్క శక్తిని గూర్చియు ఆయన కృపయు ఆయన యొక్క కనికరములను గూర్చి మాత్రమే వారు అతిశయపడుచున్నారు. எத்தனை பேர் இந்த காலை வேளையிலே இந்த வருடம் முழுவதும் நான் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட போகிறேன் என்று இருதயத்தில் தீர்மானம் எடுக்கிறோம்? How many of us have determined that throughout this year I will boast in the name of the Lord only? ఈ యొక్క సంవత్సరం అంతా కూడా దేవుని యొక్క నామం బట్టి అతిశయపడుదును అని ఎంతమంది తీర్మానం చేయుచున్నారు? அவர்களுக்கு ஒரு பாட்டு உண்டு. They have a song. అట్టి వారికి ఒక పాట ఉన్నది. நாங்கள் கடந்த வருடங்களிலே மிகவும் அதிகமாக நெருக்கப்பட்டோம். In the last year we have been very much oppressed. గత దినముల్లో అధికంగా మేము ఇబ్బంది పాలైతిమి. தேவன் எங்களை பாதுகாத்தார். God protected us. ప్రభు మమ్మలను కాపాడెను. இந்த வருடத்தில் நாங்கள் அவரை குறித்தே இன்னும் அதிகமாய் மேன்மை பாராட்டுவோம். And in this year we will boast about him more, and throughout this year ఈ వత్సరమంతయు ఇంకను అధికముగా ఆయనను గూర్చి అతిశయపడుదుము. அவர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றென்றைக்கு உள்ளது என்பதே அந்த பாட்டு. that song is God is good and his mercy endureth forever. ఆ యొక్క పాటయే యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును. நெருக்கப்பட்டும் மடிந்திடாமல் கர்த்தர் நம்மை காத்ததாலே, நெருக்கப்பட்டும் மடிந்திடாமல் கர்த்தர் நம்மை காத்ததாலே, அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்று உள்ளதே. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்று உள்ளதே. நெருக்கப்பட்டோ மடிந்திடாமல் கர்த்தர் தாம் நம்மை காத்ததாலே, நெருக்கப்பட்டோ மடிந்திடாமல் கர்த்தர் தாம் நம்மை காத்ததாலே,
கிருபை என்று உள்ளதே. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்று உள்ளதே. ஆமென். அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்று உள்ளதே. 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 ஆமென். அவர் ஹல்லேலூயா. நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்று உள்ளதே. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. அவர் கடந்த நாட்களில் மாத்திரம் நமக்கு நல்லவராக இல்லை. And he is a God who was not only good in the last days. గత దినముల్లో మాత్రమే దేవుడు మనకు మంచివాడుగా లేడు, அவர் இப்போதும் நல்லவராகவே இருக்கிறார். He is good even now. ఇప్పటికి కూడా మన దేవుడు దయాళుడై ఉన్నాడు. இனிமேலும் நல்லவராகவே இருப்பார். He is going to be good in the future also. ఇకను కూడా మన దేవుడు మనకు మంచివాడుగానే ఉండును. நாம் மரிக்கிற வரைக்கும் மாத்திரமல்ல, Not only till our death, మన మరణం వరకు మాత్రమే కాదు, இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு வருகிற வரைக்கும், till there is going to be an end for this world. ఈ యొక్క లోకమునకు అంతము కలుగునంత మట్టుకు, மனிதர்கள் இந்த பூமியில ஜீவிக்கிற வரைக்கும், Till people or mankind is going to live on this earth. మనుషులు ఈ భూమి మీద జీవించినంత మట్టుకు அவரை மாத்திரம் மேன்மை பாராட்டி ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு அவர் நல்லவராகவே இருப்பார். And he is a good God for those people who always praise and boast in him. In ఆయన his యందు name. అతిశయించి జీవించే వారికి ఆయన మంచివాడుగానే ఉండును. ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் நித்திய தேவன். Because our God is an eternal God. ఎందుకనగా మన దేవుడు శాశ్వతుడైన దేవుడు. அவருக்கு ஒரு முடிவே கிடையாது. He's got no end. ఆయనకు అంతమే లేదు. அவருடைய ஆண்டுகள் முடிவில்லாத ஆண்டுகள். His years are endless. ఆయన సంవత్సరములకు అంతు లేదు. ஆனபடியால் என்றென்றைக்கும் நாம் அவரை துதித்துக் கொண்டே இருக்கோம். And we will have to be praising him forever and ever. నిరంతరము మన దేవుని స్తుతించుచూనే ఉండవలెను. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. நித்திய தேவனாம் சத்திய பரந்தால் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே நித்திய தேவனா சத்திய பரந்தோ நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்று உள்ளதே. அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்று உள்ளதே. நித்திய தேவனா சத்திய பரந்தோ நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே நித்திய தேவனா சத்திய பரந்தோ நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்று ஆமென். உள்ளதே. ஹல்லேலூயா. அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்று உள்ளதே. 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 ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the holiest name of the Lord. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தாவீது ராஜா அவருடைய நாட்களிலே, In the days of David, దావీదు రాజు యొక్క దినములలో முழு உலகத்தில் உள்ளதான அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தான் கர்த்தரை குறித்து மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருந்ததான ஜனங்கள். the Israelites living in the whole world, they were the only group of people who are glorifying in the name of the Lord. లోకమంతటిలో కూడా ఇశ్రాయేలు జనులు మాత్రమే దేవుని నామమును వారు అతిశయించుచు ఉండిరి. ஆபிரகாம் மூலம் கர்த்தர் அந்த சந்ததியை கண்டெடுத்தார். And through Abraham, God chose that generation. అబ్రహాము ద్వారా దేవుడు ఆ యొక్క సంతతిని కనుగొని ఉన్నాడు. அந்த நாட்களில் இருந்தே அவர்கள் ஆண்டவரை குறித்து மேன்மை பாராட்டி வந்தார்கள். From those days itself, they were glorifying
the name of the Lord. ఆ దినం మొదలుకొని వారు దేవుని మహిమపరచుటకు అతిశయించుటకు ఆరంభించిరి. தேவனும் அவர்களுக்கு நல்லவராகவே இருந்து வந்தார். God was also good to them. దేవుడు కూడా వారికి దయాళుడై ఉన్నాడు. அவர்களுடைய யுத்தங்களை எல்லாம் கர்த்தர் நடத்தினார். All their wars were being waged by God. వారికి యుద్ధములని కూడా ప్రభువే జరిగించెను. ஆண்டவரே அவர்களுக்கு அடைக்கலமாக கோட்டையாக இருந்தார். God was a refuge and strength. దేవుడే వారికి ఆశ్రయ దుర్గంగాను కోటగాను ఉండెను. தேவனே அவர்களை போஷித்து பாதுகாத்து வந்தார். God also gave them food and also protected them. దేవుడే వారిని పోషించి కాపాడెను. அந்த ஜனங்களை ஆண்டவர் எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கி எப்படி கானானில் கொண்டு வந்து சேர்த்தார், அவர்களை நடத்தின விதங்கள் என்ன என்பதை நாம் வேதத்தின் வாயிலாக அறிந்து கொள்கிறோம். Through the word of God we will be able to understand how God delivered them from Egypt and brought them into the land of Canaan. ఐగుప్తు నుండి విడుదల చేసి కనాను దేశంలోకి ఎలాగన ప్రవేశపెట్టినో వాక్యంలో మనం చదవగలము. ஆனால் பிந்தின நாட்களிலே தேவன் இரட்சகராக அவர்கள் மத்தியில் வெளிப்பட்ட போது அவரை அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை. But in the later days when God revealed himself as a savior, they did not believe him. అయితే తదుపరి దినముల్లో దేవుడు వారికి రక్షకుడుగా బయలుపడినప్పుడు వారు ఆయన యందు విశ్వసింపలేదు. அதை குறித்து ஓசியாவின் புத்தகத்திலே நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். And regarding that we read in the book of Hosea like this. దానిని గురించి మనము హోషియా గ్రంథమందు ఇలాగన చదువుచున్నాము. ஆவிக்குரிய வறட்சியான தேசமாகிய எகிப்திலிருந்து தேவன் அவர்களை கண்டு அழைத்து கொண்டு வந்தார். And God took them out of the land of Egypt, which was very much dry in the spirit. ఆత్మీయంగా చాలా ఎండిపోయినటువంటి భూమిగా ఉన్న ఐగుప్తు నుండి ప్రభువాని విడుదల చేసెను. அந்த ஜனத்தை ஆண்டவர் கொண்டு வந்து கானானிலே சேர்த்தார். And he brought that group of people and reached them unto Canaan. అట్టి వారిని ప్రభు నడిపించి కనాన్లో చేర్చెను. அவர்கள் தங்களுக்கு இருந்த மேய்ச்சலினால் திருப்தி ஆனார்கள். And with all their grazing that they had, they were very much satisfied. వారు తమ యొక్క మేతను బట్టి వారు తృప్తి పొందిరి. திருப்தியான பின்பு அவருடைய இருதயம் மேட்டிமையாயிற்று. After they were satisfied, their heart were filled with pride. దానికి పిమ్మట వారి యొక్క హృదయమునందు అహంకారం ప్రవేశించెను. ஆனபடியினால் அவர்கள் தேவனை மறந்து விட்டார்கள். And because of this they forgot the అందును Lord. బట్టి వారు తమ యొక్క దేవుని మర్చిపోయిరి. இப்போது கர்த்தரை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவதற்கு பதிலாக அவர் தங்களை குறித்தும் தங்களுடைய ரதங்கள் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டக்கூடியவர்களாய் போய்விட்டார். Now instead of exalting in the name of the Lord, they are boasting themselves in chariots and horses. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క నామమందు అతిశయపడకుండా రథములను బట్టి గుర్రములను బట్టి అతిశయపడుచున్నారు. ஆனபடியினால் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு சத்துருவாக மாறிவிட்டார். And because of this the Lord himself was made an enemy unto them. అందుచేత యెహోవాయే వారికి శత్రువుగా మారెను. கர்த்தராகிய இயேசு இந்த பூமியில் அவர் வெளிப்பட்ட போது அவரையும் அந்த ஜனங்கள் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதற்கு பதிலாக அவரை கொலை செய்ய பிரயாசப்பட்டார். Even when Jesus Christ was manifested in the flesh in this world, they were not able to accept him and they tried to kill him. యేసుక్రీస్తు శరీరధారిగా ఇక భూమిలో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు వారు ఆయనను స్వీకరింపలేదు గాని సంహరించుటకు ప్రయత్నించిరి. அவர்களை குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நிருபத்தில் எழுதும்போது அவர்கள் வெட்டப்பட்டு போனார்கள் என்றுதான் எழுதுகிறார். When Paul writes in his epistle, he writes regarding this group of people that they were all slain or cut. పరిశుద్ధ పౌలు వీరిని గూర్చి తన యొక్క పత్రికందు వ్రాసినప్పుడు ప్రభు వారిని నరికివేసి ఉన్నాడని చెప్పెను. நம்மையோ ஆண்டவர் ஒட்டி வைத்திருக்கிறார். But God has bound us together. అయితే ప్రభు మనలను అంటుకట్టి ఉన్నాడు. அவர்கள் வெட்டப்பட்டதற்கு காரணம் அவர்களுடைய அவிசுவாசம் என்று சொல்லுகிறதை நான் படிக்கிறோம். The reason for their being cut is because of their unbelief. వారు విరగ్గొట్టబడుటకు కారణము వారి యొక్క అవిశ్వాసమే. ரோமர் 11ஆம் அதிகாரத்தில் நான் வாசித்தால் அதை விளங்கிக் கொள்ளலாம். When you read in Romans chapter 11, it is able to understand it. రోమా 11వ అధ్యాయమందు దీన్ని మనం అర్థం చేసుకొనగలము. இப்படி அந்த ஜனங்கள் வெட்டப்பட்டு போனார்கள். In this manner that people were cut. ఈలాగన జనులు విరగ్గొట్టబడిరి. எனவே ஆண்டவரை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டியதான ஜனங்கள் ஆண்டவரை மேன்மை பாராட்டாமல் அவர்கள் தேவனை மறந்து போனார்கள். That group of people which have to be exalting in the name of the Lord, they forgot Lord totally. దేవుని యొక్క నామమందు అతిశయించవలసిన జనులు ఇప్పుడు దేవుని పూర్తిగా వారు మర్చిపోయిరి. ஆண்டவர் அவர்களை எப்படி தூக்கி சுமந்து கொண்டு வந்தார் என்பதை குறித்து நீங்கள் ஓசியாவின் புத்தகம் 13ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்திலிருந்து படித்தால் விளங்கிக் கொள்ளலாம். When you read in Hosea chapter 13 verse 4, it will be able to understand how God carried them and brought them. హోషియా 13వ అధ్యాయము 4వ వాక్యం నుండి చదివినప్పుడు
ప్రభు ఏలాగున వారిని ఎత్తుకొని నడిపించి ఉన్నాడో మనం చూడగలము. ஆனால் அந்த ஜனங்களோ ஆண்டவரை மறந்து போனார்கள். That group of people, they forgot the Lord. అయితే ఆ యొక్క జనులు ప్రభువును వారు మరచిపోయిరి. அப்போதுதான் ஆண்டவருடைய கவனம் முழு உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களின் பக்கமும் திருப்பப்பட்டது. It was only then that God's attention was turned towards the other side of the world. అప్పుడే ప్రభు యొక్క కనుదృష్టి అనే శ్రద్ధంతా కూడా లోకంలో ఉన్న అన్యజనుల తట్టు తిరగబడి ఉన్నది. நம்மை அந்த நல்ல ஒலிவ மரத்தில் ஒட்ட வைக்கிறதற்காக ஆண்டவர் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வெட்டி போடவில்லை. அவர்கள் வெட்டப்பட்டபடியினால் நாம் ஒட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். It is not because that God wanted us to be attached to that olive tree that he cut the Israelites, but it because the Israelites were cut that God made us to be bound with that olive tree. మంచి ఒలివ చెట్టుతో కూడా మనం అంటకట్టబడి నిమిత్తము దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను విరగ్గొట్టలేదు గాని వారు విరగ్గొట్టబడినందువలన మనము ఆ యొక్క మంచి ఒలివ చెట్టుతో అంటుకట్టబడి ఉన్నాము. அதை விளங்கிக் கொள்ளும்படியாக வேதத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை உதாரணமாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். And I am going to tell you as an example that happened in the word of God to understand this concept. దీని అర్థం చేసుకొనుటకు వాక్యమందున్న ఒక సందర్భమును నేను మీతో చెప్పెదను. எஸ்தரின் புத்தகத்திலே அகாஸ்வேரு ராஜாவை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். We read about King Ahasuerus in the book of Esther. ఎస్తరు గ్రంథమందు అహష్వేరోషు రాజును గురించి మనం చదవగలము. அவனுடைய முதல் மனைவி வஸ்தி. And his first wife was Vashti. అతని యొక్క మొదటి భార్య వష్తి. அவளுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலும் அவளுடைய மேட்டுமையினாலும் அவள் தள்ளப்பட்டாள். Because of her disobedience and because of her pride, she was cast away. ఆమె యొక్క అవిధేయతను బట్టియు గర్వమును బట్టియు ఆమె తొలగించబడెను. அந்த ராஜாத்தி தள்ளப்பட்ட பிறகு அவள் இருந்த இடம் காலியாக இருக்கிறது. After that queen was cast away from the king's palace, that place was empty. ఆ రాణి ఇలాగన వెళ్ళగొట్టబడిన పిమ్మట రాణి యొక్క స్థానము ఖాళీగా ఉండెను. அந்த இடத்தை நிரப்பும்படி ராஜாவுக்கு ஒரு ராஜாத்தி அவசியப்பட்டாள். And to fill that place, it was necessary that the king needed a queen. ఆ యొక్క స్థలమును నింపుటకు రాజునకు ఒక రాణి అవసరమైనది. அந்த ராஜாவுடைய கவனம் திருப்பப்பட்டு கடைசியாக அப்படி அந்த ராஜாவுடைய கண்களிலே இரக்கம் பெற்றவள் தான் எஸ்தர். Now the king's attention was totally diverted, and it was only then that Esther found favor in the sight of the king. రాజు యొక్క దృష్టి త్రిప్పబడి రాజు యొక్క కనుదృష్టిలో కనికరం పొందినదే ఎస్తరు. எஸ்தர் ராஜாவுடைய பார்வையில அழகா இருந்ததற்காக எஸ்தரை கொண்டு வரும்படி ஆண்டவர் வஸ்தியை தள்ளவில்லை. முதலாவது வஸ்தி தள்ளப்பட்டபடினால் எஸ்தர் கொண்டு வரப்பட்டார். It was not because Lord brought Esther to the king's presence because she was very much fair to look upon, but it was the Lord put away Vashti first and then brought Esther into the king's palace. ఎస్తరు సౌందర్యమైన ముఖం గలది కనుక ఆ స్థానమునకు తీసుకొని రాబడలేదు కానీ వస్తి విసర్జింపబడినందున ఎస్తరు ఆ యొక్క స్థానమునకు తీసుకొని రాబడెను. ஆனபடியினால் எஸ்தருக்கு மேன்மை பாராட்டுவதற்கு ஒன்றும் கிடையாது. And because of this, Esther could not boast in anything. ఇందును బట్టి ఎస్తరునకు అతిశయించుటకు ఏదీ కూడా లేదు. எஸ்தரை விட வஸ்தி தான் விசேஷமானவள். And compared to Esther, Vashti was very much special. ఎస్తరు కంటేను కూడా వస్తియే విశేషమైనది. அவளுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே அவள் தள்ளப்பட்டாள். Because of her disobedience, she was cast away. ఆమె యొక్క అవిధేయతను బట్టి వెళ్ళగొట్టబడెను. அந்த இடத்துக்கு தான் எஸ்தர் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார். Now to that place Esther was brought in. ఆ స్థలమునకు ఎస్తరు తీసుకొని రాబడెను. அப்ப வஸ்தியவே ஆண்டவர் தள்ளி இருக்கும்போது எஸ்தர் கீழ்ப்படியாமை காட்டினால் அவளையும் தள்ளி விடுவது எவ்வளவு நிச்சயமாக இருக்கிறது. Now it is very sure that Vashti, because of her disobedience, Lord put her away. Then if Esther also shows a disobedience, then it is sure that Lord will put Esther also away. వస్తి అవిధేయత చూపుట వల్ల ఆమె వెళ్ళగొట్టబడినట్లయితే ఎస్తరు కూడా అలాగ అవిధేయత చూపినట్లయితే వెళ్ళగొట్టబడుట ఎంత నిశ్చయము. புறஜாதியாருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமர் 11ஆம் அதிகாரத்தில் நம்மை பார்த்து இதைத்தான் எடுத்து சொல்லுகிறார். Now Saint Paul, who was taken from the Gentiles, he is writing in Romans and he is telling this epistle only to us. అన్యజనులకు నియమించబడినటువంటి పరిశుద్ధ పౌలే రోమీలకు రాసినప్పుడు 11వ అధ్యాయంలో మనతో ఇలాగన మాట్లాడుచున్నాడు. ரோமர் 11ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்திலிருந்து வாசி. Please read from Romans chapter 11 verses 17 onwards. రోమ 11వ అధ్యాయము 17వ వాక్యం నుండి మనం చదివేదము. சில கிளைகள் முறித்து போடப்பட்டு இருக்க காட்டொளிவு மரமாகிய நீ அவைகள் இருந்த இடத்தில் ஒட்டி வைக்கப்பட்டு ஒலிவு மரத்தின் வேருக்கும் சாரத்துக்கும் உடன் பங்காளியா இருந்தாயானால் நீ அந்த கிளைகளுக்கு விரோதமாய் பெருமை பாராட்டாதே. பெருமை பாராட்டுவாயானால் நீ வேரை சுமக்காமல் வேர் உன்னை சுமக்கிறதென்று நீ நினைத்துக்கொள்.
நான் ஒட்ட வைக்கப்படுவதற்கு அந்த கிளைகள் முறித்து போடப்பட்டதென்று சொல்கிறாயே. நல்லது, அவிசுவாசத்தினாலே அவர்கள் முறித்து போடப்பட்டன. நீ விசுவாசத்தினாலே நிற்கிறாய். மேட்டிமை சிந்தையாயிராமல் பயந்திரு. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. அப்போ மேட்டிமை சிந்தையாயிராமல் நீ பயந்திரு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It says, be not high-minded, but fear. గర్వింపకాను భయపడుము. நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மேன்மை பாராட்டி ஜீவிக்கிற ஜனங்கள். We are a group of people who glorify or boast in the name of Jesus Christ. క్రీస్తు యేసునందు అతిశయించి మనం జీవించువారము. இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மாத்திரம் மேன்மை பாராட்டும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள். In other words, we can very clearly say that we are the group of people who are chosen that we should glorify or boast only in the name of Jesus Christ. స్పష్టంగా చెప్పినట్లయితే క్రీస్తు యేసునందు మాత్రమే మనం అతిశయించుటకు ఏర్పరచబడిన ప్రజలమై ఉన్నాము. நாம் அப்படி செய்யாவிட்டால் நம்மையும் தள்ளிவிடுவது நிச்சயம். If we do not do in that manner, then it is sure that we also would be cast away. అలాగూ మనం చేయకుండా ఉండినట్లయితే మనము కూడా విసర్జింపబడుట ఎంతో నిశ్చయము. இப்படி இருக்க ஒரு பக்கத்தில் நாம் எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம் என்று கர்த்தருக்குள் மேன்மை பாராட்டி சந்தோஷப்பட வேண்டும், மற்றொரு பக்கத்தில் நாம் பயத்தோடு இருக்க வேண்டும். If this is the case, on one side we have to stand upright in the presence of God and boast in the name of the Lord. On the other side we have to be very much in fear. దీనిని బట్టి ఒక వైపున మనం లేచి మనం నిలవబడి చక్కగా ఉండుటను బట్టి ప్రభుయందు అతిశయించి సంతోషింపవలెను, మరొక వైపున మనం భయపడవలెను. ஆனபடியினால் தான் வேதத்தில் நான் வாசிக்கும் போது பயத்தோடு கர்த்தரை சேவியுங்கள், நடுக்கத்தோடு கலிகூருங்கள். That is why when you read in the verse it says, with fear you should worship the Lord and with shivering you should call upon the Lord. అందుచేతనే మన వాక్యమందు చదివినప్పుడు భయభక్తులు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి, గడగడ వణుకుచు సంతోషించుడి. நாம் கலிகூர வேண்டும், அதே நேரத்தில் உள்ளத்திலே ஒரு நடுக்கம் இருக்க வேண்டும். We need to rejoice, but at the same time we need to have a fear in our heart. మనము సంతోషింపవలెను, అదే సమయంలో మన హృదయమందు వణుకుచు ఉండవలెను. எந்த விதத்திலேயும் நம்முடைய எண்ணத்துல கூட நாம் கர்த்தரை குறித்தே அல்லாமல் வேறு எதை குறித்து மேன்மை பாராட்டி நாம் நஷ்டப்பட்டு போகாதபடிக்கு நாம் பயத்தோடு கர்த்தருக்குள்ள கலிகூர வேண்டியவர்களாக. With a great fear in our heart that we should not think about anything else other than our Lord Jesus Christ, and we should boast in Him only, and we should live this life in that manner. గొప్ప భయముతో మనము ప్రభుయందు అతిశయించి ఆయనందు మాత్రమే మనం సంతోషించుచు ఇక జీవనం మనం సాగింపవలెను. இப்படி இருக்க வேதத்தில் இரண்டு விதமான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை யூத ஜாதியை குறித்து நாம் படித்துக்கொண்டே வருகிறோம். If this is the case, then we read about two groups in Israelites, about the tribe of Judah also. ఈలాగున మనము ఇశ్రాయేలు జనుల్లో రెండు గుంపులుగా యూదులను మనం చదవగలము. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனத்திலிருந்து நான் வாசித்தால் அதை நான் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். We can confirm this when you read Romans chapter 2 verse 28 onwards. రోమా 2వ అధ్యాయము 28వ వాక్యం చదివినప్పుడు దీన్ని మనం నిశ్చయపరచుకొనగలము. இன்றைக்கு இருக்கிற புறம்பான யூதர்கள் அவர்கள் ஆண்டவருடைய பார்வையிலே யூதர்கள் அல்ல என்று தெளிவுபடுத்துகிறார். And it is very much clear that those Jews who are living in this world today, those literal Jews, are not the Jews that the Lord was that Lord calls as the people of God. ఈ దినమందు లోకంలో మనం చూచినటువంటి యూదులందరూ కూడా బాహ్యమైన యూదులు, దేవుని యొక్క దృష్టికి యూదులు కారు. அவர்கள் மனிதனுடைய பார்வையிலே யூதர்கள் என்று இன்றைக்கு அழைக்கப்பட்டாலும் தேவன் அவருடைய பார்வையிலே என்றைக்கோ அவர்களை யூதர் அல்ல என்று தள்ளிவிட்டார். Though in the presence of man or the sight of man they are called to be Jews and they are so called Jews, but in the sight of the Lord has already put them away and he does not call them Jews anymore. మనుషుల యొక్క దృష్టికి వారు బాహ్యముగా యూదులుగా కనబడుచున్నను దేవుడు ఎన్నడో ఈ యొక్క యూదులను తన దృష్టికి యూదులు కాకుండా త్రోసివేసి ఉన్నాడు. முன்பு நாம் பார்த்தது போல அவர்களுடைய அவிசுவாசமும் அவர்களுடைய கீழ்ப்படியாமையுமே அதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. And it was because of their unbelief and disobedience that was the reason for them. దీనికి వారి యొక్క అవిశ్వాసము, వారి యొక్క అవిధేయతయే కారణమై ఉన్నది. இன்றைக்கு ஆண்டவர் இருதயத்திலே விருத்த சேதனம் செய்து உள்ளத்திலே யூதனான ஒரு கூட்ட ஜனத்தை முழு உலகத்திலிருந்தும் ஆண்டவர் பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். But today the Lord has taken a group of people from the whole of this world who are circumcised in their heart and who are called a spiritual Jew. ఇప్పుడు దేవుడు లోకమందంతటా కూడా హృదయంలో సున్నతి చేయబడినటువంటి యూదులను ఒక గుంపు వారిని ప్రత్యేకించుకొనుచున్నాడు. எல்லா ஜாதியிலிருந்தும் எல்லா பாஷையிலிருந்தும் எல்லா குலத்திலிருந்தும் ஆண்டவர் ஒரு கூட்ட ஜனத்தை வேறு பிரித்து அவர்களைத்தான் ஆண்டவருடைய பார்வையில் மெய்யான யூதர்கள் என்று அவர் கணக்கில் வைத்திருக்கிறார். From all the nations, from all races, from all languages, God has called a group of people
and he is calling them Jews, and in the sight of God they are the only Jews. ప్రతి దేశము జాతి కులము నుండి దేవుడు ఒక గుంపు వారిని ప్రత్యేకించి వారినే దేవుడు తన యొక్క దృష్టి యందు యూదులుగా లెక్కించుచున్నాడు. வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அனைத்து வாக்குத்தத்தங்களும் அந்த யூதர்களுக்குரியதே. All the promises mentioned in the word of God are only for that Jews. లేఖనమందు ఉన్నటువంటి వాగ్దానములన్నీ కూడా అక్షర ప్రకారమైన యూదులకే చెందినది. இப்போது அந்த இடத்திலிருந்து அவர்கள் தள்ளப்பட்டபடியினால் அந்த இடத்தில் ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு வந்து கிருபையாய் ஒட்டி வைத்திருக்கிறார். But now they have been removed from that position, and by grace God has brought us into that place, and he has made us to be attached with that tree. ఇప్పుడైతే వారు ఆ యొక్క స్థలం నుండి వారు విరిచివేయబడి ఉన్నారు. కృపచేత ప్రభు మనలను అంటుకట్టి ఉన్నాడు. வஸ்தி ராஜாத்தியாக இருந்தபோது அந்த ராஜாத்திக்குரிய எல்லா உரிமைகளோடு அவள் ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தாள். When Vashti was a queen, with all authority that the queen has, she was living. ఇక వస్తి రాణిగా ఉండినప్పుడు రాణి యొక్క హక్కులన్నిటితో కూడా జీవించి ఉన్నది. இப்போது அவள் தள்ளப்பட்டது நிமித்தம் அந்த ராஜாத்தி என்றதான அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து அவள் தள்ளப்பட்டால் அதன் பிறகு அவளுக்குரியதான ஒரு உரிமையையும் அவள் உரிமை பாராட்ட அவளுக்கு இடம் கிடையாது. But from that queen's position she was cast away, and after that she could not inherit or have an authority over any of those positions she already had when she was a queen. ఇప్పుడు రాణి యొక్క స్థానం నుండి ఆమె వెళ్ళగొట్టబడి ఉన్నది. పిమ్మట రాణి యొక్క హక్కులుగా ఏ హక్కును కూడా ఆమె హక్కుతో అడగలేదు. இப்பொழுது அந்த எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளியாக எஸ்தர் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார். But now Esther is brought to that place, and she is now the inheritor of all those positions. ఇప్పుడు ఆ కార్యములన్నిటికీ హక్కుదారురాలిగా ఎస్తరు ఆ యొక్క స్థలమునకు తీసుకొని రాబడెను. அதே போலதான் புறஜாதி ஜனங்களின் மத்தியிலிருந்து இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கிருபையாக யூத ஜனமாக மாறி இருக்கிறதான ஜனங்கள் யூதர்களுக்குரியதான எல்லா வாக்குத்தத்தங்களுக்கும் உரிமையாளர்களாக மாறிவிட்டார். In the same manner, from all the Gentiles, a group of people who have been called by our Lord Jesus Christ, and because the Jews have already been cast out, these Jews are inheriting all the promises that the Lord has given unto the Jews. అయితే ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా కృపచేత అన్యజనుల నుండి ప్రత్యేకించబడినటువంటి ఇక యూదులైనటువంటి వారు ఆ యొక్క యూదులకు చెందినటువంటి వాగ్దానములన్నిటికీ హక్కుదారులుగా మారి ఉన్నారు. ரோம 2 அதிகாரம் 28 29 வசனத்தை வாசியுங்கள். Please read Romans 2 verses 28 and 29. రోమా 2వ అధ్యాయము 28 29 వాక్యములను మనం చదివేదాము. ஆதலால் புறம்பாக யூதனானவன் யூதனல்ல, புறம்பாக மாம்சத்தில் செய்யப்படும் விருத்தசேதனம் அல்ல, உள்ளத்தில் யூதனானவனே யூதன், எழுத்தின்படி உண்டாகாமல் ஆவியின்படி இருதயத்தில் உண்டாகும் விருத்தசேதனம். இப்படிப்பட்டவனுக்குரிய புகழ்ச்சி மனுஷராலே அல்ல, தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது. இப்படிப்பட்டவர்களுடைய புகழ்ச்சி மனுஷராலே அல்ல, அது தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. Whose praise is not of men but of God. అట్టివానికి మెప్పు మనుషుల వల్ల కలుగదు గాని దేవుని వల్లనే కలుగును. ஆனபடியினால் இன்றைக்கு நாம் மேன்மை பாராட்டுவதற்கு நமக்கு ஒன்றும் கிடையாது. So in that reason we have nothing to boast about even today. అందును బట్టి మన యందు మనం అతిశయించుటకు మన యొద్ద ఏమీ లేదు. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அல்லாமல் மேன்மை பாராட்டுவதற்கு அங்கே இடமே கிடையாது. There is no room other than our Lord Jesus Christ to be boasted about with our lips or by us. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు తప్ప మరి దేని యందు కూడా అతిశయించుటకు మనకి ఏ కార్యమును లేదు. மறந்து கூட வேறு யாரை குறித்தும் அல்லது நம்மை குறித்தோ நமக்கு உண்டானவைகளை குறித்தோ நம்முடைய மனதில் கூட நாம் மேன்மை பாராட்ட இடம் கொடாமல் பயத்தோடு ஜீவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கு. We are a group of people who should live in great fear, that even in our mind we should not boast about anything else. We should not even think about our positions or about our life or anything else, but boast only in Lord Jesus Christ. మనము మర్చిపోయినను సరే మనకున్నటువంటి ఆస్తులను గుచ్చియో లేక ఏదైనా మనుషులను గుచ్చియో మరి ఏదైనా కార్యములను గుచ్చియో అతిశయింపకుండునట్లుగా భయముతో మనం జీవింపవలెను. இந்த வசனத்தின்படி இது உண்மை என்று எத்தனை பேருடைய மனக்கண்கள் பிரகாசிக்கப்படுகிறது. According to this verse, how many of our spiritual eyes are open that this verse is true? ఈ యొక్క వాక్యం బట్టి ఇది సత్యము అని చెప్పి ఎంతమంది గ్రహించినట్లుగా మీకు మనోనేత్రములు తెరవబడి ఉన్నవి? கடந்த வருடங்களில் சில சந்தர்ப்பங்களில் நாம் முறிந்து விழுந்தது போல நாம் உணர்ந்திருந்தால், maybe in the last years or in the last day, in the previous days, we might have realized that we are already brought cut or we have been fallen down. గత సంవత్సరంలో దినములందు మనం ఇలాగన కృంగి నేల మీద పడి ఉన్నామని ఎవరైనా గ్రహించినట్లయితే, சில கஷ்டங்கள், சில நஷ்டங்கள், சில தோல்விகளுக்குள்ளே
நாம் கடந்து வந்தது போல நாம் உணர்ந்தால், maybe we have realized that we have come into great difficulties, oppressions and troubles. కొన్ని కష్టములు నష్టములు అపజయముల ద్వారా మనం వెళ్ళి ఉన్నామని చెప్పి గ్రహించినట్లయితే, அதற்கு காரணம் ஏதோ சில இடங்களில் கர்த்தரை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் மேன்மை பாராட்டாதபடிக்கு அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை மகிமையை நாம் நம்முடைய வெளிப்படையான சரீரத்திலேயோ அல்லது நம்முடைய ஆவியிலேயோ நாம் எடுத்திருக்கிறோம். அதுவே நாம் விழுந்து போனதற்கு காரணமாக இருக்கு. The reason because of all these trials and temptations or difficulties is that we have not praised God, or we have not given that glory that has to be given unto the Lord at a time, but we have been boasting in something else, or we have forgotten to boast in the name of the Lord. దానికి మనకు కష్టములు శోధనలకు కారణమేమనగా మన ప్రభుయందు అతిశయింపకుండా మనలను గుర్చిన కార్యములందు మనం అతిశయించుకొనుచు దేవునికి తగిన మహిమను ఘనతను స్తుతిని మనం చెల్లింపకుండా వాటిని మనము తీసుకొని ఉండుటై ఉండవచ్చును. மற்றபடி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மேன்மை பாராட்டுகிற உள்ளத்தில் யூதனான யூத ஜாதிக்கு தோல்வி என்பதே அவர்களுடைய சரித்திரத்திலே இல்லாமல் இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். But in the history of the whole Jews, those who are Jews in their heart and those who are a Jewish nation before the sight of God, they do not have the world God defeat in their word. క్రీస్తు యేసునందు అతిశయించుచు హృదయ సంబంధమైనటువంటి యూదులైనటువంటి వారి యొక్క చరిత్రలో అపజయము అన్నటువంటి కార్యము లేనే లేదు. நீ என்றைக்கு ஒரு கிறிஸ்தவனாக மாறினாயோ, On the day when you are changed to be a Christian, ఎప్పుడైతే నీవు క్రైస్తవునిగా మారి ఉన్నావో, புறஜாதியாராகிய நாய்களுக்கு ஒப்பான நாம் என்றைக்கு ஒரு பிள்ளையினுடைய ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டோமோ, we who have been once upon a time as Gentiles, which are compared to the dogs, but we were brought to that position called Jews. అన్యజనులు అన్నటువంటి కుక్కలంగా కనబడుచున్నటువంటి మనము ఎప్పుడు దేవుని యొక్క పిల్లలు అన్నటువంటి స్థానమునకు వచ్చి ఉన్నామో, அன்று முதற்கொண்டு நாம் மரிக்கிற வரைக்கும் தோல்வி என்பதே நம்முடைய வாழ்க்கையில் குறுக்கிடாத ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். From that day till the day when we are going to be dead, defeat has got no authority to come into our life. అంత ఆ దినం మొదలుకొని అంతం మటుకు కూడా అపజయము అన్నటువంటి కార్యము మన జీవితమునకు అడ్డుపడనే కూడదు. வேதத்தில் எந்த இடத்திலையும் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு தோல்வி வரும் என்று எழுதப்படவே இல்லை. In the whole of the word of God, there is nowhere mentioned that there will be a defeat that the Christian will face. వాక్యమందు ఎక్కడ కూడా ఒక క్రైస్తవునికి అపజయము కలుగును అని వ్రాయబడనే లేదు. நான் ஒரு தொழில் செய்தாலும் அதுல நஷ்டம் வரும் என்று எந்த இடத்திலையும் வசனம் கிடையாது. Even there is no verse which mentions that when we do a business, there will be a loss for you. మనం ఒక వ్యాపారం చేసినను దానిలో మనకు నష్టం కలుగునని చెప్పి ఎక్కడా కూడా వ్రాయబడలేదు. தோல்விக்கு இடமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. The Christian life is a life without any defeat. అపజయమునకే చోటే లేని స్థలమే క్రైస్తవ జీవితము. நீதிமானுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல இருக்கும். The way of the righteous till the midday, it will be gradually increasing and will be shining as the sun of the sky. పట్టపగలు వరకు వేకువ వెలుగు తేజరిల్లినట్లుగా నీతిమంతుల యొక్క మార్గము అంతకంతకు తేజరిల్లుచు ఉండును. நீங்கள் எடுத்து வாசியுங்கள். நீதிமொழிகளின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். Please read Proverbs chapter 4 verse 18. సామెతలు 4వ అధ్యాయము 18వ వాక్యం మీరు చదువుడి. நீதிமான்களுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல் இருக்கும். நீதிமானுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல இருக்கும். And the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. నీతిమంతుల యొక్క మార్గము పట్టపగలగు వరకు సూర్యుని యొక్క వెలుగు తేజరిల్లినట్లుగా అంతకంతకు తేజరిల్లుచు ఉండును. என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவுடைய இரத்தம் உன்மேல் தெளிக்கப்பட்டு நீ பிரித்தெடுக்கப்பட்டாயோ, அன்றைக்கு கிருபையினால் இலவசமாக நீ நாம் நீதிமானாக மாற்றப்பட்டோம். On the day when the blood of Jesus Christ was sprinkled upon us, and when we were called and chosen by God, from that day we have been called righteous or just. ఎప్పుడైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము మన మీద ప్రోక్షింపబడి మనం పిలువబడి ఏర్పరచబడి ఉన్నామో, ఆ దినం నుండి నీతిమంతులముగా తీర్చబడి ఉన్నాము. அன்றைக்கு தான் ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறது. From that day onwards, only a Christian life starts. ఆ దినం మొదలుకొని ఒక క్రైస్తవ జీవితం ఆరంభించుచున్నది. கர்த்தர் நம்மை அபிஷேகம் பண்ணி இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்னும் பந்தய சாலையிலே நம்மை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார். God has anointed us and he has brought us into this great market of Christianity. దేవుడు మనల్ని అభిషేకించి ఇక క్రైస్తవ మార్గమైనటువంటి ఇక పరుగు పందెంలో మనం నిలవబెట్టి ఉన్నాడు. అன்று முதல் நம்முடைய பிரயாணம் தொடங்கி
நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் வரைக்கும் நம்முடைய ஓட்டத்தை ஒப்பிட்டு வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And in the word of God, our race is compared to as a sun that is shining more and more into the perfect day. Like that, our race is compared to that aspect. అంతటి నుండి మన యొక్క ప్రయాణము మనం మొదలుపెట్టి పట్టపగలు మధ్యాహ్న వేళ సూర్యుని యొక్క తేజరిల్లినట్లుగా మనము అంతకంతకు తేజరిల్లు స్థితికి మనం పోల్చబడి ఉన్నాము. இன்னைக்கு முதிர் வயதுள்ள பலரும் இங்கே இருக்கிறீர்கள். Even today here there are so many old people. ఇప్పుడు కూడా వృద్ధులైనటువంటి అనేకులు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. நீங்கள் இந்த பூமியில பிறந்ததிலிருந்து இதுவரைக்கும் என்றைக்காயிலும் சூரியன் உதயமானதிலிருந்து நடுப்பகல் வரைக்கும் அது தன்னுடைய வெளிச்சத்தை குறைத்தது, தன்னுடைய காந்தியை குறைத்து கொண்ட சமயத்தை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? Now have you ever seen in the whole of your life the sun that is coming, the rising in the morning, and has it ever decreased in its light or shining till the perfect day? ఎన్నడైనా కూడా మీరు సూర్యుడు ఉదయించి మధ్యాహ్న వేళ పట్టపగలగు వరకు దాని యొక్క కాంతి ఎన్నడైనా తగ్గినట్లుగా మీరు చూచి ఉన్నారా? 6 மணியிலிருந்து அது உதயமாகி 10 மணிக்கு வரும்போது பிறகு அது என்றைக்காவது 7 மணிக்கு கொடுத்த வெளிச்சத்தை கொடுத்ததாக இதுவரைக்கும் நீங்கள் என்றைக்காவது உணர்ந்ததுண்டா? Have you ever realized that a sun rays that is at 6 a.m. in the morning until 10 in the morning, now does it go back to the rays that has been given at 7 in the morning? Have you realized it in your life? 6 గంటలకు సూర్యుడు ఉదయించి 10 గంటల సమయంలోకి వచ్చినప్పుడు 10 గంటల వేళ 7 గంటల సమయంలో ఉన్న కాంతి ఇచ్చినట్లుగా ఎప్పుడైనా మీరు గ్రహించి ఉన్నారా? ஒருபோதும் இல்லை. Never at all. ఎన్నడను అలాగున లేదు. ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அதனுடைய காந்தி அதிகமாகிக் கொண்டே போய் கொண்டிருக்கிறது. Every hour its rays or its shining light is increasing. ప్రతి గంట సమయంనకు దాని యొక్క వెలుగు అధికమించుచునే ఉన్నది. இதற்கு ஒப்பிட்டு தான் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் பேசுகிறார். Now compared to this, does the Lord Jesus speak about a Christian life? దీనికి పోల్చి ప్రభు క్రైస్తవ జీవితమును గురించి మాట్లాడుచున్నాడు. ஆனபடியினால் பிரியமானவர்களே, Beloved, కావున ప్రియులారా, தோல்வியே இல்லாத ஒரு மார்க்கம் என்றால் அது கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற மார்க்கமே அல்லாமல் இந்த பூமியில் வேறொரு மார்க்கம் இல்லை. on this world there is no other way or no other religion other than Christian life where you will never face defeat. అపజయమే లేనటువంటి మార్గం అనగా అది క్రైస్తవ మార్గమే తప్ప మరి ఏదియూ కాదు. இப்படி இருக்க உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலோ, உங்களுடைய குடும்பத்திலேயோ, உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்திலேயோ, உங்களுடைய தொழிலையோ ஏதாயிலும் தோல்வி நஷ்டம் வந்ததாக நீங்கள் உணர்ந்தால் அதற்கு இந்த மார்க்கம் காரணமல்ல, ஆண்டவர் காரணமல்ல. ஏதோ சில இடங்களில் நாம் கிறிஸ்துவை மேன்மை பாராட்டாமல் நம்மை குறித்து மேன்மை பாராட்டி இருக்கிறோம். அதுதான் நாம் முறிந்து விழுந்தது, தோல்வி அடைந்ததற்கு காரணமாக இருக்கு. If this is the reason, then beloved, maybe in your personal life, maybe in your family life, maybe in your workplace, or maybe in your business, if you had faced any loss, it is not because of this way or because of Christ, but it is because of your own that you have forgotten to praise God or you have forgotten to boast Christ in your life. మీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితమందో లేక మీ యొక్క వ్యాపార స్థలమందో మీ యొక్క వృత్తుల్లోనో మీ కుటుంబ జీవితంలోనో మరి దేన్నైనా మీకు అపజయం కలిగినట్లయితే అది ఇక క్రైస్తవ మార్గం ఎందున తప్పు కాదు, ప్రభునందునటువంటి తప్పు కాదు. ఏదో ఒక స్థలమందు ప్రభు నాకు చెల్లింపవలసినటువంటి మహిమను చెల్లింపకుండా, ఆయన యందు అతిశయింపకుండా నీ అంతటి నీ యందు అతిశయించి ఉన్నావు. అది నీ యొక్క అపజయంనకు నీ యొక్క నష్టంనకు కారణమై ఉన్నది. இங்கே கூடியிருக்கிற நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இந்த அனுபவத்துக்குள் வருவதற்கு முன்பாக பலரும் பல நிலவரங்களிலிருந்து வந்தவர்கள். We who have come here and gathered here, before coming into the Christ, we have been in so many places and so many nations. ఇక్కడ మనము క్రీస్తులోనికి వచ్చటకు ముందుగా మన పలు విధమైన స్థితుల్లోనూ పలు దేశములందు ఉంటిమి. ஒரு காரியம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், நாம் எல்லாருமே கிருபையினால் அழைக்கப்பட்டவர்கள். One thing we have to understand, it is by grace that we have been called. ఒక కార్యమును తెలుసుకొనుడి, మనమందరము కృప చేత పిలువబడి ఉన్నాము. ஐஸ்வர்யவான்கள் என்று ஆண்டவர் நம்மை கண்டு இதற்குள்ளே நம்மை அழைக்கவில்லை. God did not see because we are rich and then he called us. మనం ఐశ్వర్యవంతులమని చూచి ప్రభు మనల్ని పిలవలేదు. நமக்கு பல திறமைகள் இருக்கிறது என்று பார்த்து ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு வரவில்லை. God did not see that we have got many talents and then he called us. మనకెన్నో సామర్థ్యములు ఉన్నవని ప్రభు మనల్ని పిలవలేదు.
நம்முடைய அழகை பார்த்து ஆண்டவர் இங்கே கொண்டு வரவில்லை. He did not bring us because of our beauty. మన యొక్క సౌందర్యం బట్టి ప్రభు తోడుకొని రాలేదు. நாம் கிருபையினால் அழைக்கப்பட்டவர்கள். By grace we are called. కృప చేత మనం పిలువబడి ఉన్నాము. எத்தனை பேர் அதை ஒத்துக்கொள்ளுகிறோம்? How many of us agree to it? ఎంతమంది ఒప్పుకొనుచున్నారు? வேறு எதை குறித்தும் நாம் மேன்மை பாராட்டுவதற்கு நம்மிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை. We do not have anything else to boast about. మరి దేని గురించి అతిశయించుటకు మన యొద్ద ఏమీ లేదు. நாம் பரிசுத்தவான்கள் என்று கண்டு ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு வரவில்லை. God did not see that we are holy people and then he called us. మనం పరిశుద్ధులమని చూచి ప్రభు తీసుకొని రాలేదు. பக்தியுள்ளவர்கள் ஜெபிக்கிறவர்கள் என்று ஆண்டவர் கண்டு நம்மை கொண்டு வரவில்லை. God did not see that we are praying very much and we are very devout men and then he called us. భక్తి గలవారము ప్రార్థనా పరులము అని చూచి ప్రభు మనల్ని తోడుకొని రాలేదు. பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், நான் மேன்மை பாராட்ட வேண்டுமானால் அநேக காரியத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவதற்கு எனக்கும் விஷயங்கள் இருக்கிறது. And Saint Paul says, if I have to boast about, I've got so many things to boast about. పరిశుద్ధ పౌలు చెప్పినప్పుడు అతిశయింపవల్లంటే అతిశయించుటకు నాకు ఎన్నో కార్యములున్నవి. ஆனால் அவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன? But what is he saying? అతడు చెప్పినటువంటి కార్యమేమి? கிறிஸ்து இயேசுவின் கிருபையினால் என்னை அழைத்த தேவன் என்று தேவனை மேன்மை பாராட்டு. And by grace of our Lord Jesus Christ, that God has called me, I will boast in him. క్రీస్తు యేసునందు ఆయన కృప చేత నన్ను పిలిచిన దేవుడు అని చెప్పుచున్నాడు. பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபத்தில் 3ஆம் அதிகாரத்தில் பிலிப்பியர் சபையாருக்கு அதை குறித்து எடுத்து எழுதுகிறார். And in Philippians chapter 3, Saint Paul is telling it to the Philippian church. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక యందు ఫిలిప్పీ సంఘమునకు పరిశుద్ధ పౌలు దీని వ్రాయిచున్నాడు. மேன்மை பாராட்ட வேண்டுமானால் நானும் மேன்மை பாராட்டலாம். If I have to boast about, I can also boast. అతిశయింపవల్లంటే నేను కూడా అతిశయింపగలను. நான் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன். I am a tribe of Benjamin. బెన్యామీను గోత్రమునకు చెందిన వాడను. நான் எபிரேயருக்கு பிறந்த ஒரு எபிரேயன். And I am a Hebrew of the Hebrews. హెబ్రీల సంతానమైన హెబ్రీయుడను. கமாலியேலின் பாதத்தடியை படித்தவன். And I have learned myself at the feet of Gamaliel. గమాలియేలు యొక్క పాదముల యొద్ద నేర్చుకొనిన వాడను. நியாயப்பிரமாணத்தின்படி குற்றச்சாட்டப்படாதவன். And according to the law, no one, I am blameless. ధర్మశాస్త్రమును బట్టి నేను నిర్దోషిని. தன்னுடைய முந்தின காலத்தில் உள்ள பக்தியை குறித்து சொல்லுகிறார். He is telling about his previous or in the life of his previous zeal. తన ముందున్న కాలం యొక్క భక్తిని గురించి చెప్పుచున్నాడు. பல காரியத்தை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்டலாம். And in so many things I can boast about. పలు కార్యములను గురించి అతిశయింపవచ్చును. ஆனால் கிறிஸ்துவை நான் ஆதாயப்படுத்த வேண்டுமானால் அவையெல்லாம் நஷ்டமாக குப்பையாக எண்ணுகிறேன். But if I have to gain Christ, then I have to consider all these things as dust and dung. క్రీస్తును సంపాదించుకొనుటకు ఇవన్నీ కూడా నష్టముగాను పెంటతో సమానముగాను ఎంచుకొనుచున్నాను. ஆவியினால் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்து கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மேன்மை பாராட்டுகிற நாமே விருத்த சேதனம் உள்ள இஸ்ரவேலர். We are the circumcised Israelites who are glorifying Christ and who in the spirit, and we are called as a circumcised Israelites. దేవుని యొక్క ఆత్మ వల్ల ఆరాధించుచు క్రీస్తు యేసునందు అతిశయపడుచున్న మనమే సున్నతి ఆచరించేవారమైన ఇశ్రాయేలీయులము. அப்படினால் நாம் மேன்மை பாராட்டுவதற்கு நமக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. In that case, we do not have anything else to boast about. అలాగైతే అతిశయించుటకు మనకేమీ లేదు. நமக்குள் ஏதாயிலும் ஒரு நல்ல காரியம் நடந்தால், If in case a good thing happens in us, మనలో ఏదైనా మంచి కార్యం జరిగినట్లయితే, நம்மை கொண்டு ஏதாயிலும் ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆண்டவர் செய்தால், if God has done a good thing through us, మన ద్వారా దేవుడు ఏదైనా మంచి కార్యం చేసినట్లయితే, அது எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் ஆண்டவர் என்று அவரை குறித்தே நாம் மேன்மை பாராட்ட வேண்டும். the reason for all this is God, and we have to boast only in God. వాటన్నిటికీ కారణము మన ప్రభువే అని మన ప్రభువునందు మాత్రమే అతిశయింపవలెను. கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன். And I have been crucified on the cross with Christ. క్రీస్తుతో కూడా నేను సిలువ వేయబడి ఉన్నాను. பிழைத்திருக்கிறேன், நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள்ள பிழைத்திருக்கிறார். I am alive, but not me, but Christ lives in me. ఆయనను జీవించున్నాను, జీవించినది నేను కాను, నా యందున్న క్రీస్తే. சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் வேறு ஒன்றையும் குறித்து நான் மேன்மை பாராட்டாது இருப்பேனாக. And I should not boast anything except the cross, and I should not boast about anything else. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువ యందు తప్ప మరి దేని యందును అతిశయించుట నాకు దూరం అవును గాక. ஆனபடியினால் அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, Then beloved people of God, ప్రియమైన దేవుని జనమా, நாம் இந்த வருடத்தை கர்த்தர் நமக்கு இலவசமாக தந்திருக்கிறார். God has given this year freely. ఈ వత్సరమును ప్రభు మనకు ఉచితంగా అనుగ్రహించెను. இந்த வருடத்தில் நாம் முறிந்து விழுந்து போகாமல் இருக்க வேண்டுமானால் நாம் கர்த்தர் ஒருவரை குறித்தே நம்முடைய ஜீவியத்தின் எல்லா பகுதியிலையும் மேன்மை பாராட்ட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். If we should not be fallen or broken down, then we have to teach ourselves that we should boast in Christ only,
and we should not boast in anything else. మనము కృంగి నేల మీద పడిపోకుండా ఉండు నిమిత్తము ప్రభునందు మాత్రమే మనం అతిశయించి జీవించుటకు మనం నేర్చుకొనవలెను. நாம் எவ்வளவு கர்த்தரை மேன்மைப்படுத்துகிறோமோ அவ்வளவு கர்த்தர் நம்மை மேன்மைப்படுத்துவார். To what extent we glorify God, to that extent God glorifies us. ఎంతగా మనం ప్రభువును హెచ్చించున్నామో అంతగా ప్రభు మనల్ని కూడా హెచ్చించును. நீங்கள் எடுத்து வாசியுங்கள், நீதிமொழிகளின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் அப்படி படிக்கிறோம். We read in Proverbs chapter 4. సామెతలు 4వ అధ్యాయం అందు మనం మీలాగన చదవగలము. நீதிமொழிகளின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசியுங்கள். நீ அதை மேன்மைப்படுத்து, அது உன்னை மேன்மைப்படுத்தும். நீ அதை தழுவிக்கொண்டால் அது உன்னை கனம் பண்ணும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. நீ அதை மேன்மைப்படுத்து, Exalt her. దానిని గొప్ప చేయుము, அது உன்னை மேன்மைப்படுத்தும். She shall promote thee. అది నిన్ను హెచ్చించును. எதை குறித்து சொல்லுகிறார்? With regarding what he says, దేనిని గురించి చెప్పెను? முந்தின வசனங்களிலே வாசித்தால் ஞானத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். if you read the previous verse, it is mentioned that he is speaking about wisdom. పై వాక్యములందు జ్ఞానము గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. ஞானத்தை சம்பாதி, జ్ఞానమును సంపాదించుము, Learn wisdom. அதுவே முக்கியம். That is important. అదియే ప్రాముఖ్యము. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஞானம் என்ற பெயரில் வெளிப்பட்டு செயல்பட்டு வந்தார். In the Old Testament, our Lord Jesus Christ was revealed in the name called wisdom. పాత నిబంధన యందు యేసు జ్ఞానము అన్నటువంటి పేరులో ఆయన ప్రత్యక్షమై క్రియ చేసి ఉన్నాడు. இந்த கடைசி காலத்தில் அவர் மாமிசத்தில் வெளிப்பட்ட போதுதான் இயேசு என்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. Only in the last days when he was manifested in the flesh, the name Jesus was given unto him. ఈ కడవరి దినములందు శరీరధారిగా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు యేసు అను పేరు పెట్టబడెను. இதே இயேசு கிறிஸ்து பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஞானமாக வெளிப்பட்டார். This same Jesus Christ was revealed in the Old Testament as wisdom. ఈ యొక్క యేసే పాత నిబంధనలో జ్ఞానముగా బయలుపరచబడి ఉన్నాడు. சாலமோனுக்குள்ள இருந்ததும் கூட கிறிஸ்துவின் ஆவிதான். And even Solomon had the spirit of Christ. సొలొమోనులో కూడా ఉండినది క్రీస్తు యొక్క ఆత్మయే. சாலமோன் ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டான் என்று எழுதியிருக்கிறது கிறிஸ்துவை தான், அவருடைய ஆவியை தான் பெற்றுக்கொண்டார். Now Solomon has got wisdom. It is nothing but he has got the spirit of Christ in him. సొలొమోను జ్ఞానం పొంది ఉన్నాడు అనగా క్రీస్తును పొంది ఉన్నాడు, క్రీస్తు యొక్క ఆత్మను పొంది ఉన్నాడు. மோசேயுடைய நாட்களில் கிரியை செய்ததும் இந்த கிறிஸ்துவினுடைய ஆவிதான். Even in the time of Moses, only the spirit of Christ was working. మోషే యొక్క దినముల్లో కూడా క్రీస్తు యొక్క ఆత్మయే క్రియ చేసెను. நீங்கள் எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 11ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்தால் அதை விளங்கிக் கொள்ளலாம். When you read in Hebrews chapter 11, it can be understood clearly. హెబ్రీ 11వ అధ్యాయం చదివినప్పుడు దీన్ని స్పష్టంగా మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. 26வது வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள். From 26. 26వ వాక్యం నుండి చదువుడి. இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமாயிருந்து எகிப்திலுள்ள பொக்கிஷங்களிலும் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தையும் அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினான். இந்த கிறிஸ்து அன்றைக்கு இருந்தார் என்று யாருக்கு தெரியும்? Who knows that Christ was there in those times? ఆ దినముల్లో క్రీస్తు ఉన్నాడని ఎవరికి తెలియను? ஆனபடியால் காலாகாலங்களிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிரியை செய்து கொண்டே வருகிறார். And throughout ages, our Lord Jesus Christ is working. యుగ యుగములుగా క్రీస్తు క్రియ చేయుచునే వచ్చి ఉన్నాడు. அதைத்தான் 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் கடைசி பகுதியிலே பரிசுத்த பவுல் இவ்விதமாக சொல்லுகிறார். That is what St. Paul says in 1 Corinthians chapter 1, last verse. మొదటి కొరింథీ మొదటి అధ్యాయము చివరి భాగములో పరిశుద్ధ పౌలు ఈ కార్యమునే వ్రాసి ఉన్నాడు. அவரே தேவனால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமாக இருக்கிறார். Who of God has made unto us wisdom, righteousness, sanctification and redemption. దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జ్ఞానము, నీతియు, పరిశుద్ధతయు, విమోచనము ఆయను. இயேசு கிறிஸ்து தான் ஞானமாக இருக்கிறார். Jesus Christ is a wisdom. యేసుక్రీస్తే జ్ఞానమై ఉన్నాడు. அவர்தான் நீதியாக இருக்கிறார். He is a righteousness. ఆయనే నీతి అయి ఉన్నాడు. அவர்தான் பரிசுத்தமாக இருக்கிறார். He is a sanctification. ఆయనే పరిశుద్ధత అయి ఉన్నాడు. அவர்தான் மீட்பாக இருக்கிறார். He is a redemption. ఆయనే విమోచనమై ఉన్నాడు. இந்த எல்லா பெயர்களும் அவருக்குரியது. All these names are given unto him. ఈ పేర్లన్నీ కూడా ప్రభువునకు ఇవ్వబడినవి. ஆனபடியினால் ஞானமே முக்கியம். That is the reason why wisdom is very important. అందుచేతనే జ్ఞానమే ముఖ్యాంశము. ஞானத்தை சம்பாதி, Get wisdom. జ్ఞానం సంపాదించుము. நீ அதை மேன்மைப்படுத்து, You should exalt wisdom. దానిని గొప్ప చేయుము. அது உன்னை மேன்மைப்படுத்தும். That will promote you. అది నిన్ను హెచ్చించును. நீ அதை தழுவிக்கொள், You should bring thee to you should embrace it. దాని కౌగలించుకొనుము. அது உன்னை கனம் பண்ணும். That will bring it you to honor. అది నీకు ఘనతను తెచ్చును. அது உன் தலைக்கு அலங்காரமான முடியை, கிரீடத்தை கொடுக்கும். That wisdom will be as a head for your head, an ornament of grace. అది నీ తలకు అందమైన మాలిక కట్టును. ஆனபடியினால் இந்த வருடம் முழுவதும் கர்த்தராகிய இயேசுவை குறித்தே நாம் மேன்மை பாராட்டி
நம்முடைய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பிலும் அவரையே உயர்த்தி கொண்டு கடந்து செல்ல வேண்டும். So throughout this year, we have to be glorifying or boasting only in Christ. In every step, we have to be boasting in Him. అందుచేత ఈ సంవత్సరం అందు ప్రతి మెట్టులో కూడా ప్రభువునందు మాత్రమే అతిశయించి ఆయనను మాత్రమే గొప్ప చేసి ఘనపరచుచు వెళ్ళవలెను. மறந்து கூட நம்முடைய வாயை திறந்து வேற எதை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டி விடக்கூடாது. Even after that we have forgotten with our mouth, we should not boast in anything else. మర్చిపోయి అయినా సరే మన యొక్క నోరు తెరిచి మన దేన్నైనా గూర్చి అతిశయపడకూడదు. கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டியதான கனத்தையும் மகிமையையும் கர்த்தருக்கே செலுத்திக் கொண்டு இந்த வருடத்தில் நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். That honor and glory that is to be given unto the Lord, we will have to give it to the Lord only and run our race throughout this year. ప్రభువునకు చెల్లవలసినటువంటి మహిమను ఘనతను ఆయనకు మాత్రమే చెల్లించి ఇక పరుగును మనం పరిగెత్తవలెను. எத்தனையோ பேர் இந்த கிறிஸ்துவ ஓட்டம் என்னும் பந்தய சாலையில் ஓடி வர முடியாமல் நஷ்டப்பட்டு போனவர்கள் உண்டு. There are many people who have been spoiling their lives that they could not run this race in the Christian life. ఎంతో మంది ఇక క్రైస్తవ పరుగును వారు పరిగెత్తలేకుండా వారు నష్టమైపోయిన సందర్భములు ఉన్నవి. பின்வாங்கி போனவர்கள் உண்டு. There are many who had backslidden. వెనకబడిపోయిన వారు ఉన్నారు. இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதலித்து போனவர்கள் உண்டு. There are many who denied Christ. యేసుక్రీస్తును బొంకిన వారు ఉన్నారు. இதுவரையும் ஆண்டவர் என்னையும் உங்களையும் கிருபையாக இந்த பந்தய சாலையில வைத்திருக்கிறார். But God has kept you and me by His grace in His great life. అయితే నిన్ను నన్ను ప్రభు తన కృప చేత ఇక పరుగు పందెంలో ఉంచి ఉన్నాడు. இந்த வருடத்தில் ஒருவேளை நம்முடைய ஓட்டம் முடியுமானால், Maybe in this year our race is going to be finished. ఒకవేళ ఈ సంవత్సరమందు మన పరుగు ముగించినట్లయితే, இல்லாவிட்டால் நம்முடைய அருமையான இயேசு கிறிஸ்து மத்திய வானத்தில் மகிமையிலே வெளிப்படுவாரானால், Or our Lord Jesus Christ, our dear Lord Jesus Christ is going to be appear in glory. లేనట్లయితే మన ప్రియ ప్రభువైన యేసు మధ్యాకాశంలో ప్రత్యక్షమైనట్లయితే நாமும் அவரோடு கூட மகிமையிலே வெளிப்பட வேண்டும். We will also should be in glory. మనము కూడా మహిమయందు ప్రత్యక్షపరచబడవలెను. அதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் அவரை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட வேண்டும். Only one thing that we have to do to receive this is that we should boast in Him only. దాని కొరకు మనం చేయవలసిన ఒకే ఒక కార్యము మన ప్రభువునందు మాత్రమే మనం అతిశయింపవలెను. நாம் முறிந்து போகவும் மாட்டோம். முறிந்து போகிறதால் நம்முடைய ஆவியை காட்டுகிறது. And we will not be broken, and that shows in our spirit. మనము కృంగిపోము. మనం కృంగిపోవుట మన ఆత్మను సూచించున్నది. நம்முடைய மனதில நாம் முறிந்து போக மாட்டோம். Even in our mind we will not be broken. మన మనస్సునందు మనం కృంగిపోము. நாம் விழுந்து போகவும் மாட்டோம். We will not be fallen down. మనము నేల క్రింద పడిపోము. நாமோ இயேசு கிறிஸ்து வரும்பொழுது எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்போம். But when Jesus comes, we will all stand upright. మనమైతే యేసు వచ్చినప్పుడు లేచి చక్కగా నిలవబడెదము. எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறோம்? How many of you believe it? ఎంతమంది దీన్ని విశ్వసించున్నారు? இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிற கூட்டத்தில் நானும் ஒருவனாக இருப்பேன் என்ற நிச்சயம் எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது? How many of you have got a certainty that when Jesus comes, I will be standing upright in that group of people? యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆ గుంపు వారిలో నేను కూడా లేచి చక్కగా నిలవబడదును అనే నిశ్చయం ఎంతమందికి ఉన్నది? ஹல்லேலூயா! Hallelujah! அதற்காகத்தான் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். For that reason, God has called us. అందుకే ప్రభు మనల్ని పిలిచెను. நாம் முறிந்து விழுந்து போகும்படியாக அல்ல. Not that we should be broken or fallen down. మనము కృంగి నేల మీద పడుట కాదు. எல்லா வல்லமையிலிருந்து நாம் எழும்ப வேண்டும். From all powers, we should stand upright. ప్రతి శక్తి నుండి కూడా మనం పైకి లేవవలెను. சுத்த மனசாட்சியோடு நிமிர்ந்து ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும். With a clear and good conscience, we should stand in the presence of God. పవిత్రమైన మనసాక్షితో దేవుని ఎదుట మనం లేచి నిలవబడవలెను. எழும்புவது என்று சொல்லுவது எல்லா விதமான அடிமைத்தனத்தினின்று விடுதலை பெற்று எழும்புவதை காட்டுகிறது. Rising means above all slavery, getting a victory and then rising. లేచుట అనగా ప్రతి దాస్యత్వం నుండి విడుదల పొందుకొని మనం లేచుటై ఉన్నది. ஒரு நாள் இளைய குமாரன் தன்னுடைய எல்லா அடிமைத்தனத்தினின்று நான் எழுந்து என் தகப்பன் வீட்டுக்கு போவேன் என்று தீர்மானித்து அவன் எழும்பினான். And that younger son, one day, he realized and he rose up from all the slavery and from all the bad things, and he said, I will go to my father's house. ఒక దినమున చిన్న కుమారుడు తనకు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు నేను లేచి నా తండ్రి వద్దకు వెళ్ళేదని చెప్పి అనుకొని లేచి ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of our Lord. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தேவனுடைய பிள்ளையே, இந்த வருடத்தில் நீ எழும்பி நிற்க வேண்டும். Beloved child of God, this year you should arise. దేవుని బిడ్డ ఈ వత్సరములో లేచి చక్కగా நீ నిలవబడవలెను. ஒன்றுக்கும் அடிமையாக இருக்க கூடாது. You should not be a slave to anything else. దేనికి నువ్వు దాసునిగా ఉండకూడదు. எழுந்தால் மட்டும் போதாது,
நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும். Not only that you are risen, but you should stand upright. లేచినట్లయితే చాలదు, చక్కగా నిలవబడవలెను. அது நல் மனசாட்சியை காட்டுகிறது. That shows pure conscience. అది మంచి మనస్సాక్షి అయి ఉన్నది. நல்ல மனசாட்சி உள்ளவர்களுக்கு தான் நிமிர்ந்து நிற்க முடியும். Only a good conscience people can stand upright. మంచి మనస్సాక్షి గలవారే చక్కగా నిక్కి నిలవబడగలరు. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் வருவாரானால், If our Lord is going to come, మన ప్రభు అయిన దేవుడు వచ్చినట్లయితే நாமோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். we should be risen and we are a group of people who are going to stand upright. మనము లేచి నిలవబడినటువంటి జనముగా ఉండవలెను. இந்த சங்கீதத்தில் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்பதற்கு காரணம் என்ன? Now the psalmist says the reason for he being risen and now he is standing upright. ఈ కీర్తన యందు కీర్తనకర్త లేచి చక్కగా నిలవబడుటకు కారణమేమని చెప్పుచున్నాడు. நாங்கள் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுகிறோம். We are remembering the name of the Lord. దేవుడైన యెహోవా నామమందే అతిశయించుచున్నాము. கர்த்தரை குறித்தும் என்று எழுதாமல் கர்த்தரை குறித்தே என்று எழுதியிருக்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையை கவனித்து பாரு. You should carefully read that word which says you should glorify or boast only in the name of the Lord and not also in the name of the Lord. దేవుడైన యెహోవా నామం బట్టియు అని కాదు గాని మన దేవుడైన యెహోవా నామము బట్టియే మనం అతిశయించుచున్నాము. நாம் சில நேரங்களிலே இப்படி சாட்சி சொல்லி இருக்கிறோம். We have testified many times in this manner. కొన్నిసార్లు మనం ఇలాగన సాక్ష్యం చెప్పి ఉన్నాము. எனக்கு ஒரு வியாதி வந்தது. I had a disease. నాకు ఒక వ్యాధి కలిగెను. நான் இப்படி ஜெபம் பண்ணினேன். I prayed in this ఇలాగ manner. నేను ప్రార్థించితిని. நான் இப்படி போராடினேன். I fought in this way. ఇలాగన పోరాడితిని. என்னுடைய அம்மா எனக்காக ஜெபம் பண்ணார்கள். My mother prayed for me. నా తల్లి నా కొరకు ప్రార్థించెను. இப்படி எல்லாம் பலரும் எனக்காக ஜெபிச்சார்கள். So many people prayed for me. పలువురు నా కొరకై ప్రార్థించిరి. நானும் இது போல போராடினேன். I also strived like this. నేను కూడా ఇలాగన పోరాడితిని. கர்த்தர் சுகம் கொடுத்தார். God gave me the healing. దేవుడు స్వస్థతనిచ్చెను. அதை கேட்டா 99 நாம் செய்தது போல கடைசியா ஒன்னு கர்த்தர் ஏதோ செய்தார்ன்றது போல. When you hear the testimony, 99% this person has strived, but only 1% God has done. ఇలాగన చెప్పినట్లయితే 99% మనం చేసినట్లు ఏదో 1% ప్రభు చేసినట్లుగా ఉన్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. நானும் புத்தியீனமாக அப்படி ஆரம்ப நாட்களில் செய்திருக்கிறேன். I also have done in a foolish way in the beginning days. ఆరంభ దినముల్లో నేను కూడా బుద్ధిహీనముగా ఇలాగన చేసి తిని. கர்த்தர் மனதை பிரகாசிக்கத்தான் நம்முடைய குற்றங்கள் எல்லாம் நான் உணர்த்தப்படுகிறோம். Only when our mind is being shined by the Lord more and more, our faults will be revealed. ప్రభు మన యొక్క మనసును ప్రకాశింపజేయగానే మన యొక్క కొరతలన్నీ కూడా మనకు బయలుపడుచున్నవి. அறியாமை உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல இருக்கிறார். And God is not seeing those days of ignorance. అజ్ఞాన కాలమందు దేవుడు చూచి చూడనట్టుగా ఉన్నాడు. சத்தியத்தை குறித்து நமக்கு கிடைத்திருக்கிறதான வெளிப்பாடு தெளிவுக்கு தகுந்தது போலதான் கர்த்தர் நம்மை நியாயம் தீர்ப்பார். God will judge us in that manner according to the revelation that we have regarding the truth and according to the knowledge and understanding we had about the truth. అయితే సత్యమును గురించి మనకున్నటువంటి జ్ఞానం బట్టి దేవుడు మనకు తీర్పు తీర్చును. நம்முடைய புத்தி தெளிவாக நாம் எல்லா காரியங்களிலேயும் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டு. When our mind becomes more clear and clear, in all things we will be boasting only in the name of the Lord. మన యొక్క బుద్ధి స్వస్థ బుద్ధిగా మారగా మన ప్రభువును గురించి మాత్రమే మనం అతిశయపడదుము. ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்தது. There was a great flood that came. గొప్ప వరద వచ్చెను. எனக்கு நீச்சல் தெரியும். I know swimming. ఈత కొట్టుట నాకు తెలియను. நான் நன்றாக நீஞ்சினேன். And I swam much. బాగా ఈత కొట్టి ఉన్నాను. ரொம்ப కష్టపட்டேன். I tried very much. చాలా కష్టపడితిని. அங்க ஒரு மரம் இருந்தது. There was a tree. అక్కడ ఒక వృక్షం ఉండెను. அதை நான் பிடித்துக் கொண்டேன். I hold the tree. దాన్ని పట్టుకొంటిని. என்னை அடித்துக் கொண்டு வந்த வெள்ளம் போயிற்று. That flood which wanted to take me away had gone. నన్ను కొట్టుకొని వచ్చిన వరద వెళ్ళిపోయెను. கர்த்தர் எனக்கு ஜீவனை கொடுத்தார். God gave me the life. ప్రభు నాకు జీవం ఇచ్చెను. இது எப்படி இருக்கிறது? How is this? ఇది ఎలాగున్నది? எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு நான் சமாளிச்சு கடைசியா அந்த மரத்தை பிடித்து கொண்டேன். இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் பட்ட கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு ஆண்டவரும் கூட வேற வழி இல்லாம எனக்கு சுகம் கொடுத்துட்டாரு, என்னை ஜீவனோட வைத்தாருன்றது போல. It is something like this, that I strived much and I caught the tree, but Lord was seeing all these things, all difficulties that I am going through. Finally he could not bear it and so he saved me. నేను ఎలాగో చాలా కష్టపడి ఉన్నాను, ఒక చెట్టును కూడా నేను పట్టుకొని ఉన్నాను. ప్రభు నా యొక్క ప్రయాసమంతా కూడా చూచి ఏదో విడుదల ఇచ్చినట్లుగా ఉన్నది. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இல்லை பிரியமானவர்களே, It's not like that, beloved. ప్రియులారా అలాగున కాదు. இந்த நிக்கோபார் தீவுல அந்த தீவுனுடைய ஸ்ட்ரெngth 19,000 பேர். Now the strength, the population of the Nicobar Highlands is 19,000. నికోబార్ దీవుల్లో ఉన్నటువంటి జనసంఖ్య 19,000 ఉన్నది. அங்க இருந்தவர்கள் எல்லாரும் அதிகபட்சம் நீச்சல் தெரிந்தவங்க தான். And all the group of people who are there living in that land knew swimming. అక్కడ ఉన్నటువంటి జనులలో దాదాపు అందరికి కూడా ఈత కొట్టుట తెలియను. ஆனால்
அவ்வளவு பேர்ல 10,000 பேர் செத்து போனதாக நேத்து செய்தி வந்தது. According to the news that came yesterday, about 10,000 had passed away. అంతమందిలో 10,000 మంది చనిపోయినట్లుగా వార్తలు అంది ఉన్నవి. உன்னுடைய நீச்சல் திறமை எங்கே? Where is your swimming talent? ఈత కొట్టినటువంటి నీ సామర్థ్యం ఎక్కడా? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. மேன்மை பாராட்டுகிறவர்கள் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட வேண்டும். Those who boast should boast only in the name of the Lord. అతిశయించువారు ప్రభునందు మాత్రమే అతిశయింపవలెను. அங்கே வேறு வழியே இல்லை. There is no other way. అక్కడ మరి ఏ మార్గంను లేదు. ஆண்டவரை குறித்து தான் மேன்மை பாராட்ட முடியும். We can only boast in the name of the Lord. ప్రభువును గూర్చి మాత్రమే అతిశయింపవలెను. நம்முடைய ஒவ்வொரு பகுதியிலும் சிறிய காரியமானாலும் பெரிய காரியமானாலும் 100க்கு 100 அவரையே நான் உயர்த்தி விட வேண்டும். Whether it is a small thing or whether it is a great thing, 100% we should boast in the Lord only. చిన్న కార్యమైనను పెద్ద కార్యమైనను సరే 100% మన ప్రభువునందు మాత్రమే మనం అతిశయింపవలెను. 99 அவருக்கு கொடுத்து விட்டு ஒன்று மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொள்றதல்ல. 99% had been given to the Lord and we should not take that 1% also. 99 ప్రభువునకిచ్చి ఒకటి మనం తీసుకొనుట కాదు. 100க்கு 100 அவரே. 100% is the Lord. 100 ప్రభువే. இப்படி மேன்மை பாராட்டுகிறவர்கள் தான் எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறார். And those who boast in this way are risen and stand upright. ఈలాగన అతిశయించిన వారే లేచి చక్కగా నిక్కి నిలవబడుదురు. இந்த வருடத்தில் கர்த்தருடைய வருகை இருக்குமானால், If this year the Lord is going to come, ఈ వత్సరమందు దేవుని యొక్క రాకడున్నట్లయితే நாம் எல்லாரும் எழுந்து நிமிர்ந்து ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிற்கிறவர்களாக இருக்கு. we all should be people who are risen and who stand upright in the presence of the Lord. మనమందరం కూడా లేచి చక్కగా నిక్కి నిలవబడి ప్రభు ఎదుట మనం కనబడవలెను. நான் இரவெல்லாம் போராடி ஜெபம் பண்ணினேன். I strived throughout the night in prayer. రాత్రంతా కూడా ప్రార్థనలో పోరాడి తిని அப்போது காலையில எனக்கு கர்த்தர் ஒரு வசனம் கொடுத்தார், நான் பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்ல முடியுமா? Can you ever say in the morning the Lord gave me a verse and so I am able to give the message? ఉదయమున ప్రభు నాకు వాక్యం ఇచ్చి ఉన్నాడు, అందుని బట్టి నేను ప్రసంగించున్నానని నేను చెప్పగలనా? நேற்று இரவெல்லாம் நான் நடு ரோட்ல வீடு இல்லாத ஒரு இடத்துல தனியா கடைசியாக ஒரு 2 வீடு மட்டும் இருந்தது, எல்லாம் தூங்கி விட்டார்கள். அங்கே கார் ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டிருந்தோம். அதுதான் ராத்திரி நடந்தது. And throughout the night, last night, I was there in a very remote area. Only 2 houses were there and all were sleeping. And I have been repairing my car. నిన్నటి రాత్రి చాలా దూరంగా ఉన్నటువంటి స్థలమందు అక్కడ ఇండ్లే లేవు, 2 ఇండ్లు మాత్రమే ఉన్నవి. రాత్రంతా కూడా నా యొక్క కారును బాగు చేసుకొని ఉంటిమి. 5 நிமிடம் ஜெபம் பண்ணறதுக்கு நேரம் கிடைக்கல. I could not get even 5 minutes to pray. 5 నిమిషంలో ప్రార్థించడానికి సమయం దొరకలేదు. கர்த்தரே நம்மை நடத்தி கொண்டு வருகிறார். Lord is leading us. ప్రభువే మనల్ని నడిపించున్నాడు. எந்த விதத்திலேயும் மேன்மை பாராட்டுவதற்கு நமக்கு ஒன்றும் கிடையாது. Nothing is there where we can boast in anything else. దేనియందు కూడా అతిశయించుటకు మనకి ఏమీ కూడా లేదు. ஒரு நிமிடம் நம்முடைய முழங்கால்களை முடக்கி நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். For a minute let us all kneel down and close our eyes. ఒక నిమిషము మనం మోకరించి మన కన్నులు మూసేదము. இந்த வருடத்தின் முதலாவது இந்த கர்த்தருடைய நாளிலே கர்த்தர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறது என்ன? In the beginning of this year, on the first day of this week, what does the Lord expect of us? ఈ సంవత్సరం యొక్క మొదటి దినముల్లో ప్రభు మన యొద్ద ఏమి ఎదురు చూస్తున్నాడు? இந்த வருடம் எப்படி இருக்குமோ என்று நான் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு காணப்படுகிறோம். With a great desire as to how this year will be, we are expecting. ఈ యొక్క సంవత్సరము ఎలాగుండునో అని ఒక ఎదురు చూపుతో మనం చూస్తున్నాము. விசுவாசத்தோடு நன்றாக இருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் உண்டு. And there is a group of people with faith, they say this year will be a good year. విశ్వాసంతో ఈ సంవత్సరము బాగుండునని కొందరు అనుకొనుచున్నారు. அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுல அங்கே வந்ததானே அந்த கார் நிக்கோபார் தீவுல வந்ததானே அதுபோல சம்பவங்கள் இந்த வருடத்துல வராது. And those incidents that happened on Car Nicobar Highlands, this year it will not come. అండమాన్ నికోబార్లో కార్ నికోబార్ దీవుల్లో వచ్చినటువంటి ఈ సంభవము ఈ సంవత్సరం మనకు రాదు. இந்தியாவுக்கு வராது. It will not come to India. ఇండియాకి అది రాదు. மெட்ராஸுக்கு வராது. It will not come to Madras. అది చెన్నైకి రాదు. எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் இருக்கிறாங்க. So many saints are there. ఎంతో మంది పరిశుద్ధులు ఉన్నారు. அங்க மெட்ராஸுக்கு வந்தாலும் இரும்புலியூருக்கு வராது. Even if it comes to Madras, it will not come to Irumliur. చెన్నైకి వచ్చినను ఇరుంబులియూరుకు అది రాదు. எத்தனையோ தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். So many servants of God are here. ఎంతో మంది దైవ సేవకులు ఇక్కడ ఉన్నారు. இப்படித்தான் சிலர் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம். Some people are thinking in this way. ఇలాగనే కొందరు తలంచుకొనుచున్నారు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருந்ததான தாவீது ராஜாவை கேட்டால் அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? What will King David say, who is always boasting in the Lord? దేవుని గురించి మాత్రమే అతిశయించిన దావీదు రాజును అడిగినట్లయితే ఏమని చెప్పును? யாராவது ஒருவர் 46வது சங்கீதம்
முதல் 2 வசனங்களை எடுத்து சத்தமாக மைக்கில் வாசி. One of you please read Psalms 46. 46వ కీర్తన మొదటి 2 వాక్యములను ఎవరైనా గట్టిగా చదువుడి. தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர். ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும் Though the earth be removed, భూమి మార్పు నొందినను, மலைகள் நடு சமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போனாலும் though the mountains be carried into the midst of the sea, నడి సముద్రములలో పర్వతములు మునిగినను, அதன் ஜலங்கள் பொங்கி அதன் பெருக்கினால் பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும் நாம் பயப்படும். we will not fear. మనము భయపడము. பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும் ஜலங்கள் கொந்தளித்தாலும் நாம் பயப்படும். Though the mountains be shaking and the waters roar and trouble, we will not fear. జలములు ఘోషించుచు పర్వతములు కదిలినను మనము భయపడము. ஏன்? Why? ఎందుకు? வாசி. ஒரு நதி உண்டு, அதன் நீர்க்கால்கள் தேவனுடைய நகரத்தையும் உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் சந்தோஷிப்பிக்கும். தேவன் அதன் நடுவில் இருக்கிறார். அது ஒன்றுதான் காரணம். The reason is that God is in the midst of her. దేవుడు ఆ యొక్క పట్టణము మధ్యలో ఉన్నాడు. வேற எதுவும் காரணம் கிடையாது. No other reason. మరి ఏ కారణం లేదు. தேவன் அதன் நடுவில் இருக்கிறார். God is in the midst of her. దేవుడు దాని మధ్యలో ఉన్నాడు. அது அசையாது. It will not be moved. అది కదలదు. நாம் பயப்படும். We will not fear. మనము భయపడము. நம் மேன்மை பாராட்டுவதற்கு ஒன்றே ஒன்று கர்த்தருடைய நாமம் மாத்திரம். Only one thing that we have to boast upon is the name of the Lord. అతిశయించుటకు ఒకటి దేవుని యొక్క నామం మాత్రమే. எல்லாரும் கண்களை மூடி உறுதியாக இந்த தீர்மானத்துக்குள்ளே நம்மை உட்படுத்திக் கொள்வோமா. Let us all close our eyes and with a great determination let us all plunge into this determination. అందరం కూడా కన్నులు మూసుకొని ఈ తీర్మానం అంతా మనం స్థిరంగా ఉండేదము. ஒரு நாள் ஒரு சகோதரன் இப்படி சொன்னார். One brother said this way one ఒక day. దినమున ఒక సహోదరుడు ఇలాగని చెప్పెను, எனக்கு ப்ரமோஷன் நிச்சயமாக வரும். I will surely get the promotion. నాకు హెచ్చింపు నిశ్చయంగా కలుగును. ஏன் தெரியுமா? Why? Because ఎందుకని తెలియనా? நான் ஜெபிக்கிறதுல ஆனா என் மனைவி எனக்காக ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். I am not praying but my wife is praying for me continually. నేను ప్రార్థించట్లేదు కానీ నా భార్య నా కొరకు ప్రార్థించున్నది. நான் வேலைக்கு போயிட்டா என் மனைவி வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். When I go to work my wife is there in the house and she prays continually. నేను ఉద్యోగంకి వెళ్ళను, నా భార్య ఇంటిలో ఉండి ప్రార్థన చేయిచునే ఉన్నది. நீ மனைவியை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டாதே. You should not boast about your wife. నీ భార్యను గురించి కూడా అతిశయింపవద్దు. மேன்மை பாராட்டுகிறவன் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட கடவுள். He who is going to boast, he should boast in the name of the Lord only. అతిశయించువాడు ప్రభువునందు మాత్రమే అతిశయింపవలెను. எல்லாரும் கண்களை மூடி இந்த உறுதியான தீர்மானத்துக்குள்ளே இந்த வருடத்தின் முதலாவது கர்த்தருடைய நாளில் நம்மை உட்படுத்திக் கொள்வோமாக. In the beginning of this year, the first day of this week, let us all come into this determination that we will boast in the Lord only throughout this year. ఈ సంవత్సరం అంతయు ఈ యొక్క ప్రభు యొక్క మొదటి దినమందు దేవుని యందు మాత్రమే నేను అతిశయించెదను అని స్థిరమైన తీర్మానమునకు వచ్చేదము. உம்முடைய பழைய அனுபவங்களை குறித்தும் சொந்த திறமையை குறித்தும் நீ மேன்மை பாராட்டாதே, சார்ந்து கொள்ளாதே. Do not lean or do not boast about your previous experiences or about your talents. నీ పాత అనుభవంలో నీకు సామర్థ్యముల గుర్చియో నీవు అతిశయింపవద్దు. கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுவோமா. We let us all boast about the Lord only. ప్రభువుని గురించి మాత్రమే అతిశయించెదము. இந்தியாவின் கடற்கரை ஓரத்தில் மரித்தவர்கள் அநேகர் மீனவர்கள், அவர்கள் எல்லாரும் ஆண்களும் பெண்களும் நீச்சல் நன்றாக தெரிந்தவர்கள். All those fishermen on the sea shores of India, they were all dead but they all knew swimming also. ఇండియా యొక్క సముద్ర తీరమందు అనేకులు చనిపోయినారు. వారిలో జాలరులు చేపలు పట్టువారందరికీ స్త్రీ పురుషులకు ఈత కొట్టుట తెలియను. அவர்கள் எப்போது கடலுக்குள்ளே விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறவர்கள். They always play in the sea. వారెల్లప్పుడూ సముద్రంలో ఆటలాడుచున్నారు. உன்னுடைய திறமை உன்னை தப்புவிக்காது. Your talent will not rescue you. నీ సామర్థ్యము నిన్ను తప్పించదు. அவர்கள் மரித்தபடியினால் அவர்களை பார்க்கிலும் நாம் பரிசுத்தவான்கள் என்று எண்ணாதே. As because they are dead, we should never think that we are holy compared to them. వారు మరణించినందున వారి కంటే మనము పరిశుద్ధులమని తలంచవద్దు. நாம் பயந்திருப்போமாக. Let us all be in fear. మనము భయపడెదము. அதே நேரத்தில் மிகுந்த தைரியத்தோடு இருப்போமாக. But at the same time with a great courage. అదే సమయంలో ధైర్యంగా ఉందము. நம்முடைய தேவன் நம் நடுவில் இருக்கிறார். Our God is in our midst. మన దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. நாம் இந்த பூமியில சரீரத்துல மரித்தாலும் உயிரோடு இருந்து ஆண்டவர் வரும்போது நாம் அவரை சந்தித்தாலும் நாம் எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Though we are dead in this world or when the Lord comes,
where we should all be people who are risen and who stand upright before the Lord. ఈ శరీరం అందు మనం మరణించినను లేక ప్రభు యొక్క రాకడలో మనం ఎత్తబడినను లేచి చక్కగా నిత్య నిలిచి వారముగా మనం ఉండవలెను. எக்கால சத்தம் தொனிக்கும் போது பூமியின் தூளிலே நித்திரை பண்ணுகிற ஜனங்களில் ஒரு கூட்டம் பேர் அந்த எக்கால சத்தம் கேட்டு உயிர்த்தெழுந்து ஆண்டவருக்கு முன்பாக எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்பார்கள். When the trumpet sounds, one group of people who are sleeping, they will all arise and they will stand upright when they hear the trumpet sound. దేవుని యొక్క బూర మ్రోగినప్పుడు భూమి యొక్క మంటిలో నిద్రించినటువంటి ఒక గుంపు పరిశుద్ధులు లేచి నిక్కి నిలిచి ప్రభు ముందుగా వారు నిలబడుదురు. உயிரோடு இருக்கிறவர்களில் ஒரு கூட்டம் பேர் மறுரூபமாக்கப்பட்டு எழுந்து ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிமிர்ந்து நிற்பார்கள். And those who are living already, they will all be transformed and they will rise and stand upright before the Lord. సజీవులైన వారిలో ఒక గుంపు మంది వారు రూపాంతరం చెంది ప్రభు ఎదుట వారు లేచి నిక్కి నిలిచి చక్కగా నిలబడుదురు. இந்த பூமியிலே ஒன்று நமக்கு தேவையில்லை. We do not need anything in this ఈ world. భూమి మీద మనకి ఏది అక్కరలేదు. பணம் தேவையில்லை. We do not need money. డబ్బు మనకు వద్దు. பொருள் தேவையில்லை. We do not need materials. వస్తువులు మనకు వద్దు. தேவையானது ஒன்றே ஒன்று. We need only one. అవసరమైనది ఒకటే ఒకటి. ஆண்டவருடைய நாமம். That is the name of the Lord. దేవుని నామము. அவரை குறித்து மாத்திரம் மேன்மை பாராட்டுவோம். On regarding that, we should only boast ఆయనను upon. గురించి మాత్రమే అతిశయించెదము. அவருடைய நாமத்தை உறுதியாய் பற்றிக்கொள்வோம். We should hold on to the name of the Lord. ఆయన నామమును గట్టిగా చేపట్టెదము. அந்த நாமம் தான் அன்றைக்கு நம்ம எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்க செய்ய போகிறோம். And that name will be able to make us arise and stand upright. ఆ యొక్క నామమే ప్రభు ఎదుట ఆ దినమున లేచి చక్కగా నిలవబెట్టును. கடந்த கால வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட எல்லா குற்றங்களையும் கர்த்தர் மன்னிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்வோம். Well, let us all ask the Lord to forgive all the sins that we have done in our previous life. గతకాల దినముల్లో నువ్వు చేసినటువంటి కొరతలన్నీ కూడా ప్రభు క్షమించినట్లుగా అడుగుము. இந்த வருடம் முழுவதும் உம்மை குறித்து மாத்திரம் மேன்மை பாராட்டுவேன் என்று தீர்மானித்துக் கொள்வோம். Let us all determine throughout this year, I will be boasting only in your name. ఈ యొక్క సంవత్సరం అంతయు దేవుని యొక్క నామమందు మాత్రమే అతిశయించదరని తీర్మానం చేయుము. அப்படிப்பட்டவர்களுக்காக கர்த்தர் ஒரு அபிஷேகத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார். God has brought us anointing for those group of people. అట్టి వారి కొరకై ప్రభు ఒక అభిషేకం తెచ్చి ఉన్నాడు. அந்த அபிஷேகம் நம்மில் தங்கி இருந்து எக்கால சத்தம் கேட்கும்போது நம்மை எழும்பி நிலை நிற்க வைக்கும். That anointing will stay in us, and on the day of the archangel trumpet, that will make us to rise and stand upright. ఈ యొక్క అభిషేకము మన నిలుచుండి దేవుని యొక్క బూర మ్రోగినప్పుడు మనం లేచి చక్కగా నిలబడటకు మనకు సహాయం చేయును. நான் உண்மையாயிருந்தால் அந்த அபிஷேகம் ஒருபோது நம்மை விட்டு விலகாது. If we are faithful, that anointing will not leave us. మనం నమ్మకంగా ఉండినట్లయితే ఈ అభిషేకం మనల్ని విడిచి వెళ్ళిపోదు. இயேசுவுக்கு முன்பாக நம்மை கொண்டு போய் நிறுத்துகிற வரைக்கும் அந்த அபிஷேகம் நம்மை நடத்தும். That anointing will always work in us till it takes before all of us before Jesus Christ. యేసు యొద్దకు మనం తీసుకొని వెళ్ళినంత వరకు ఈ అభిషేకమే మనల్ని నడిపించును. షబాలారా బహాయిల బౌషిరాబాలారి ఇదాయిల బౌషిరాబాలారా బహాతురాయిల బౌషిరాబాలారియా ఇదాయిల బౌషిరాబాలారి బకతురాయిల ఇదేయిల బౌషిరాబాలారాబాలారియా ఇదాయిల బౌషిరాబాలారా బహాయిల బౌ அவர்க்கே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். எல்லா துதிக்கும் நல் பாத்திரரை நாம் சேர்ந்து போற்றிடுவோம். எல்லா கனமகிமையும் அவர்க்கே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். எல்லா துதிக்கும் நல் பாத்திரரை நாம் சேர்ந்து போற்றிடுவோம். எல்லா கனமகிமையும் அவர்க்கே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். எல்லா துதிக்கும் நல் பாத்திரரை
கலட்டி கையில கொடு. எல்லா மகிமையும் அவர்க்கே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். எல்லா துதிக்கும் நல் பாத்திரரை நாம் சேர்த்து போற்றிடுவோம். எல்லா மகிமையும் அவர்க்கே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். எல்லா துதிக்கும் நல் பாத்திரரை நாம் சேர்த்து போற்றிடுவோம். எல்லா மகிமையும் அவர்க்கே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். எல்லா துதிக்கும் நல் பாத்திரரை நாம் சேர்த்து போற்றிடுவோம். எல்லா மகிமையும் அவர்க்கே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். எல்லா துதிக்கும் நல் பாத்திரரை நாம் சேர்த்து போற்றிடுவோம். ஜெபம் பண்ணுவோம். Heavenly Father, we thank you, we praise you for bringing us into another new year. Lord, maybe in the past we have trusted in horses and chariots, but for this year, Lord, from now on we want to remember the name of the Lord our God, so that we can be risen and stand upright in your presence, O God. Thank you for all of your wonderful faithfulness, your mercies in our lives, O God. Lord, if we're here today, we know it's only because of your grace and your mercy. Thank you for blessing all of your people today, Lord. Thank you for all the times you've delivered us, oh God. You've healed us, oh God. You've quickened us, oh God. We give you all the praise and all the glory, Lord. Help us and give us your grace to walk with you, to boast in you, to praise you, and to give you all the glory, Lord, until you come. In Jesus' name we pray. ஆமென். கர்த்தருடைய ஜெபங்களை எல்லாம் கேட்டபடினால் நாம் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்ரா 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 ஸ்தோத்ரா. நாம் கை கொள்ளும்படி கர்த்தர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த எல்லா கர்த்தருடைய வழிகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்ரா 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 ஸ்தோத்ரா. விழுந்து போகாதபடி இதுவரைக்கும் எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்க செய்த தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்த உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறபடினால் நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்ரா 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 ஸ்தோத்ரா. ஒரு நாள் நம்முடைய அருமையான இயேசு மத்திய வானத்தில் வருவார். நாம் அவருக்கு முன்பாக எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்க போகிறோம். அதற்காக நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்ரா 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 ஸ்தோத்ரா. எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் கர்த்தர் ஒருவருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்ரா 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 ஸ்தோத்ரா. அல்லேலூயா. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்த